kitabok 7-8 বছরই দङो borok শুধু development ni kok sa শুধু development ni sa খাইনে kok kok elaka ni tomani bu tabo বিপক্ষপাতী হন্দি কংগ্রেস হন্দি যে অজার নি তারতনি মিজাঙ্গানি অস্তিত্ব রক্ষা খাইনে থাংমানি বড় খাইয়া এবং তাবো তম রাইট মন্তংনাই 100 টা কিরিবি 100 তংমান তো তা 2007 বছর থাকা ওনি বড় কাসিতা পিএম বিজেপি বড় থাইনয়া মহারাজা দুবিয়ই মাতিসা রকায় তো অধিকার মাত্র থানদি গেন্দি বক চাপাই তিনি নানি তো মানে যে কক থানসাই কক ম তো তিনি বক ম তিনি আসবো সুফানি জাতি থাং লাসনাই যে শুধু প্রমোদনি কপাট ম তিনি দপ সিকেম খানায় দংনাय বিজেপি নবু ছিদি খাসাংদি ngৈ দেপ্রাই সিংদং বুথারা মাথাজে নাং ইলা ক্রিস কোটি কালকা পরে ডিএম সাউথ নর্থ চিপা মানে ডাইরেক্ট এডিনি চিমো আং তাবো নয় সাকা যে চিনো সুদা ফাঙ্গান নাই যে বছর থানুম কাসা থানা আয়ু এবা সাও সাকসাও সাকা নানুম ni bahai bosor thanung bosor ek kongni samthangna to sai to hamung bok maharaja bai hamange api brahmo thago tang ti brahmai maharaja ni loge tongu haike tabo ornigo ang maharaja ni candidate hisabe maharaja ni chongjak borok hisabe maharaja ni borok maharani go phai sokpaika tabo maharani go phai sokpaika nirok bai kereng laika তিনি অরনিগো নমিনেশন দাখিল খাইমানি পরে जों তাকফান বাথাগিয়াখ তাবো অরনি পরে আং আগরতলা থাङै হাই খানা অর অমরপুরা ফাইফিনাय তার মানে ফার্স্ট নমিনেশন দাখিল খাইমানি পরে মিটিং অর ওয়া মুলি পারাগন আং তাবো ফাই মিটিং মা খাই ফাইयो অমন নিরক বাই খা বখাতান তংমানে বাংইসি আং অরনো সকফাই তিনি মহারাজা বাই কক সালেনি নিকোনো কক তংমানিয়া অরনো মিটিং খাইলাই তংপ্র ইয়াং রতি কক সাই তংপ্র মহারাজা হঠাৎ খাই কক সাকা আং নিরক বাইকে মহারাজানা করুং রখা ও যে বখানি তান মহারাজা চিনি বরক চিনি দফানা হাজাক মানে বাঙৈ ব সব সময় চিনি দফানি বাঙৈ ওয়াসক তংমানি বাঙৈ বখাতান তংমানি বাঙৈ হঠাৎ খাইয়াম করুং লাইকা মহারাজা অরনো কক সাহকা নিরক বখনা লাইকা নির ইয়াফা খরমান মহারাজা খানাখা তাবো অননিগ মহারাজানি কখঙ্গা হাই যে তাবক হংকাই গণতন্ত্রনি দিন ভোটনি মাধ্যমেসি সবা সরকার খাইনাই সরকার খাইয়া ভোটনি মাধ্যমেসি থিগং আবো ঠিক হানি বাঙৈ তাবক বুসকাং তাবো এডিসি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চীন বরক হাই মাইয়া অনেক সংগ্রাম খাইমানি পরে চীন বরক अब थुई कथक लाइमानि परे प्राण लाइमानि परे कष्ट खाइमानि परेसि अब एडिसि जों मानो अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आगमन रक्षा खाइनायनि अब चिनि दायित्व ताबुक जारा अरनग जे तंनाय प्रजन्म तेते अरनग जे यत तंनाय रक ताबुक जारा सराय तंनाय रक जेनजि तंनाय रक अब जों जतनि दायित्व ओ एडिसिनो रक्षा खाइनारनि बांगै के एडिसि गो ताबुक सबा सरकार खाइनाय बनो ठीक खाइनायनि बाङै दिनै हंका 25 तारिख ता बुसकां मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिख भोट होनाय भोट होफ्रा हंगाय महाराजानि कक जे सामनि अम हंके ताबुक जों कसा खायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंगजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरन कप्लाय खायै और एडिसि गो जों सरकार गठन मा खाइनाय तुमानि हमाले चीनी बरक नि जो अधिकार एकमात्र रिजनल पार्टी से कक छागो रिजनल पार्टी नि बुसिंकै खाइसि जों रिजनल पार्टी नि बिसिंकै खाइसि जों चीनी अधिकार न मानाय तुमानि हमाले ताबुक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा
75 বছর চিনি বরক রাজনীতি খাইমানি বিসিংতৈ খাইসুং নুখা যে বরক চিনি বরকনি অধিকারনি ব্যাপারে কোনোদিন কক সাইয়া তিনি जों হাক মালাইকা ইংরেজি বে কাইসা কক দङो যে হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ ইতিহাস ব নিজে নিজে গুरै फायनाय अम हाय जों বিশ্বাস खालायै ताबक जों त्रिपुरा मथानाव भोट रगै ताबक एडिसिओ सरकार गठन खायरमा खांके आहाय बुसकाङो 2028 एसेम्बली इलेक्शन फर जों त्रिपुरा मथानो हाय त्रिपुरा मथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा मथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि तिनि राज्यनि बुंमुत त्रिपुरा त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरासा हजाक तमाने हमाला नदि नागालैंड बरक न तमा ह नागा ओके त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरासा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियांग फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फानथों जों जत त्रिपुरासा त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा अंके त्रिपुरासा अमन प्रमाण खालायो त्रिपुरासाहै जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खालायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां अंके नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखांखाय उचिन हा सेकजाक मन जों फिरक मानानि बाङैसि जों ताबक हानसा ओङै हानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लेगनि तलागो जों जत हानसाङै भोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कपाइना जों दिनै बीजेपी दंनायनो जों अरनो ताक जरा 50 जन 100 जन जे बरक दंनाय ओ महाराजानि जे कक अमन जों मा पिरिनाय दिनै जरा बीजेपी खाय दंनाय बरक बाहायनो निराशा आङै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चलागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमबीसी सभा हमल साम्राज्य मातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणत एडीसी एलाका को हके चीनी बरकनो मा खाई हके और माताबारी ब्लॉक नि अंदर महारानी चलागांग कन्स्टिट्युएंसी गो जदि बीएसी चेयरमैन रनानी हके ओ साम्राज्य मातियानो रनानी कलाइमानी किंतु बनो रया माने बीजेपी बीएसी चेयरमैन पर्यंत खाया तार माने बीजेपी नाइया जे चीनी बरक हाथों चाथों राखथों बरनि माथायनो बर माथों खाय माथों हनि बर नासि नाइया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खायै जों अरनगो चीनी माथाय सक्तनै जों माइया एकमात्र अरनगो काइसा कक दङो जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि ज्ञान अर्जन खायदि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जों सारा विश्वनो नायै नगै सेगै किन्तु सामंला जों अरनिवो मा खायनाय दिनै दिल्ली फाथां परायदि मुंबई फाथां परायदि विदेशफोरनो चाकरि खालायदि किन्तु फाइले नगले अर जागा न जानजा नुखुंनो मा राग्रनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फानो चाकरि खालायदि दिल्ली फानो चाकरि खालायदि खालाय नुखुंनो मा राग्रनाय हानि बाङै जों डेभेलपमेन्टनि कक जेसेफोरनो रोङै सिगै दंथों जों चीनी दफानो मा थांनाय चीनी अधिकारनो जों रक्षामा खालायनाय खालायगा हंकेसि जों चीनी जातिनो चीनी दफानो यक सारमानाय जों काराक खालायै थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरक थानसां माने बिसिं तै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हानि बाङै दिनर
rangsak ni takuk bukuk rok joto rok kothalaicha o kok no जों bukhawa songui bukhawa tui जों swaima tangnai o chinno जों vote marnai महाराजानि candidate no जों ma pairanai tabok ADC go 28 ta candidate 28 ta seat tongo tabok महारानी chalagang hondi killa bagma hondi ompi hondi নতুন বাজার মালবাসা হন্দি অমাহাইকে নর্থ ত্রিপুরা থেকে আরম্ভ খালাই সাউথ ত্রিপুরা যত জায়গাওনো অমাহাইকে ক্যান্ডিডেট রজাক দङ মহারাজানি কাউহঙ্কা হাইছে যে যত জায়গানো ত্রিপুরা মাথা পার্টি नि ক্যান্ডিডেট ন ভোট রগই মা পাইরনাই পাইরखांखा जोंसिनो माथायनि कक न जों मा साइमानाय जोंसिनो माथायनो जों मानाय Congratulations and all the best. No? Agad ini right click. Aku sorry sih kita saya bah. Pasal yang itu mah. Nah, itu apa sih? Hagi roknya bah. Mahin di parti ini. Jadi alam nak bilang kah. Ini tu. Aku yang oleh tangke. Tidak nak usul tiga tangke tanah aja. Dia kayak mana? Apa sorry dong? Kita susung ke bah. Kalau kau beri kamu, oh, ni sorry sekarang iya, dia tidak suka yang dia ni mayu masa kata maksud. Rolai nolai soal orang itu kita lain. Tapi tak ini mana buhay ni Chandra Devi, Baru orang payu tanggu siapa bah? Mereka baru nak tahu rumah nama liya. Mata payu biji payu, kerana mata tanggu ay urung sinu pun sih. Jadi kalau sengkang macam mana? Jadi rumah sima dah tidak. Mau mampu, IT semua. Ada. Guna, ayo baru mata ini biji piu nukung ke. Teo coba mau tahu nukung ke. Orang mau tahu nukung ke, ayo teo coba biji piu nukung ke. Mana hai jing tu mana akan nukta akan apa orang minta manusia terima kau nama jago main no kau nama yang jika dia semua lain naik dia semua naik apa sih ini kagum tahu hai tu lain macam mana pasangnya tina apa nah kalau itu parents yang tina discussion kan kita negeri, emang nebau payah itu angkunu soal negeri, teman engkau, sudah develop simak lainnya, iman simak lain. Jekono payah, কিন্তু হারজিত তো কমো না, যেকোনো হারজিত তো নাই, হানো পাই ফনা, ও এরাও, ও চিনে এলাকাও, যদি সে বাগমানি ভাইগর, ও 21 মনে চেলাগাঙ্গ, ওটো কন্টেক্ট খাইতো ফনা, যদি ইলেক্টেড উঠামাকে চিনে 21 মনে চেলাগাঙ্গ নাইগা নিংলাংথং, অরনি জনগণ নাই। Support to angto bahage support kai mana jetu angto BJP ni si ke sini sige jamate to mo thane si ke boto dol si sanai dol ni bipar bokhe ani support busu bang ani BJP o support busu bang ebong mo thawo busu support bang boto dol ni bipar dol si sanai BJP ni প্রশাসন সংক্ষেপলেনে তিনি মতা সরকার কেবলেনে সাফিসিয়েন্ট ইয়া হপিলাং ইয়াং কেবলে রাজ্য সরকার সংক্ষেপলেনে পুরানো যে সামানি সাফিসিয়েন্ট হিসাবে লাঙ্কা সবানি কোনো বিষয় তো নাই মানে বিষয় চালাই চাই আবার তো আং সামালিয়া তানি মানে আং প্রশাসন আনি জীবনে তো উদারতে কোনো প্রশাসন সে আমি যেহেতু চেয়ার মাছ হয়ে আং তাকে সামালিয়া আং মা সামানি জনপ্রতিনিধি কোনো তাক যাতে বিজেপি নি এমডিসি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আনি বাংলায় পুঁজিনি জন্য আছি BJP ni candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia Malay mani jeng kok kahangkeun ka masalaja engka bani sorry sastra bahayna menang kawan naka bamuda-muti kisah sorry jathai ahi chata engka bani kok samunang lukha naka nirni media tikhe je
ভারতের ডেভেলপমেন্ট কক্স বসাকা গত 35 বছর সিপিএম নি আমলাও মানে পরে তাবক বিজেপি আমল 7 বছর 8 বছর ধরে ডেভেলপমেন্ট কক বরক সাল কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কক মানে আবো সেংরা ইয়াকো চিনি কক কায় আগে যে তাবক जों ত্রিপুরামথানি তরফ থেকে जों সাগো যে চিনি বড় নিজে ইমাং জম সানানি ইমাং চিনি বড় নিজে অধিকার তাবক ল্যান্ড রাইটস হন্দি কালচারাল রাইটস হন্দি পলিটিক্যাল রাইটস হন্দি ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নি আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নি আমাল 6-7 বছর হন্দি মানে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর চিনি ত্রিপুরা সারনি কোনো অধিকার নি ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি হক সাগৈ ডেভেলপমেন্ট ইয়া চিনি বরক নি মাথায় সবটাই যে অধিকার দङ হানি বুসাংনি যে जों অধিকার মানন নাই পর শুধু সাগৈ নরেন্দ্র মোদী নি ইমাং রাজ্য সরকারনি বরনে বিজেপি নি ইমাং বর আসতে চিনি ত্রিপুরা সারনি ইমাং ন হক বরক সালিয়া হানি বাংসে जों ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে মা পাসাকা চিনি ববাকরা চিনি মহারাজা বা ফারাং সাইমা সাফাইকা যে চিনি ইমাং ন পরন থাইনেন বাংলা जोंसे खानसा खाई जों लराय माखाय নাই हानि बांगै जों ताबक त्रिपुरा मथान तरफ থেকে ini ang bahayno ara 21 महारानी चलागांगो contesting candidate angni arnego nomination dakil pekati aga kiraporo ora tabuk जों 21 महारानी चलागांनि जे BJP ni candidate सम्राट जमातिया जों मालायका कक सालायका angka ka ya maslaika bawu sikar maslaika je onek bosorni thangkata pojjo sini borok এলাকা ko development samuni ya tabuk si kisa angni tongo age जों busu bosor naisinga 75 years जों even simple development ni bangai जों manaisin tabuk porjonto chini ipra dapha ni bangai je odhikar ni kok khalamen tabuk porjonto super khoi khalaya ani bangai जों Brahmatane loi, di perasaan ibangloi, di perasaan odhigar ibangloi, जों mampa saka, kok masaka, जों tansa klai lorai kainai, sini আত্মবিশ্বাস जों পাইনাই পাইমানি পরে চিনি প্রসার নিজে অনেক বছর বঞ্চিত তংমানি চিনি অধিকার जों মানে Pramotha long live, Di Pramotha long live, Di Prasa long live, Bubagara long live, Sikasa long live, Sikasa long live, Di Pramotha long live, Bubagara long live, Sikasa long live, Di Prasa long live, Sikasa long live, Bubagara long live. পার্টিনো ভোট রক্ষা বিজেপিনো ভোট রক্ষা রাউই বরণ চিফ মিনিস্টার বরণ মন্ত্রী বরণ মুখ্যমন্ত্রী তা রক্ষা আং হংকা রাজনীতিনি কক বেশি সাইমেয়া আং হংকা শুধু দফানি নীতি চিনি ফদা চিনি দফা বাহাকে হানানি নাংনাই বাকে হানাই চানাই বনসে আং সানাই রাজনীতিনি কক আং বেশি সাইমেয়া তিনি অরনিগ आंगो अरा महारानी बे गोरोंजाक सिदौ आनि नाय सुदैन्यपति जमातिया अरा तुई हतंनिसि ओ क्षेत्र कुमा सरक माने बरनि बुथु एके जों चाराय फराखन अरा निगो तुई हतं रबाय मा फाय थाङो मुइता थाया হয়তো অনেক বছর পরে তাবো ओंखा तेजपुर তাও অরনি সভাপতি যোগেশ বাবু বাইথাম্মা সালাইতে কত ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডিও চাকরি খালাইসাইকা বনি অবদান অনেক দङ এর দিকে লাमा সানাজাক মানে বাङैता हायनि बाङै যারা লেখা गोरों যারা অফিসার মিথাইনাय বরংनिबो অনেক পাওয়ার दङ ओंखाय राजनीति खालायफानो যদি अमाहायका राजनीति खालायै ক্ষমতা थांमाया ক্ষমতা नामाया हंगाय एरियाबो डेभेलपमेंट खालामैया ओंखाय ताबो आनि कहंगा हायसि जे सिनि त्रिपुरा राज्य राजामालनि सिनि चिनि बरक हानि नकफां जे जागा फानो नकफांनि थाइमानिसि ताबो भारतबर्षावै मिलिमानि फराय ताबो चिनि बरक हातानि बरक फाइते चिनि बरक नक फाइ कमालायखा नक हुक कमालायखा तंगानि जागानि गेसेबनि थांखा
शॉर्ट के सानानि हिंगा चिनी त्रिपुरा राज्यनि राजधानी राजानि राजा खरतंगमानि प्रथम अमर पुरसी अमर मानिकनि आमालो राजासिम कथमा पुखुरी खुर लांथांमानि बनि परे अमरपुरनि परे फाइका उदयपुर फाइका उदय मानिक्य राजा किशोर मानिक्य राजानि आमालो उदयपुर राजधानी तंगमानि बनि परे थांका ताबो 14 देवता बारी तंगमानि खयरपुर आरो जागा राजधानी थांका बनि परे थांका ताबो आगरतला तंगमानि आरो राजधानी निता যখন চিনি ত্রিপুরানি রাজধানী অমরপুর তংপুর উদয়পুর তংপুর চারিদিকে চিনি বরফ রাজা বাইকরংলাयै গাঁদা ख्लाय तंगमानिसि अमरपुर आं तंपुर नाय नैखा যত ল্যান্ড রেকর্ড জাগানি রেকর্ড রংका ताकफोरनि चिनि जमातिया रियां रंनि बां साबांमा रेकर्ड सुजाक दं पर्चार सुजाक दंता हंका उ लैंड रेस्टोरेशन केस रक अनेक ऑर्डर ख्लायगा हायफानो गोबांमा ख्लायजाखा गोबांमा ख्लायजागिया उदयपुर बहायनो दाबो मटर स्टैंड रक रियां रंनि दुकान रक होटेल रक तंगवाय मानिसि ओ दाबो केपानिया ब्लॉक मनी आरो रक चिनि जमातिनि अब तंगमानिसि पारा तंगमानिसि हाके जों सेकजाकते ओ खयरपुर बहायनो जोंसिन नुखा 1980 सालनि आगे पर्यन्त आरो देबरमा गोप्लों तंगमानि दाबो मा साफानो गोरैखा अम हायके जों तंगानि चागानि नुगानि केसे बुइथाखा हा कमालायखा गतावक जों राजनीति ख्लायै मन्त्रि चारलायखा चारमानि परै जों चिनि बरंनि जे थाङै तंगानि जे अक हा मानानि जागा मानानि चिनि जे संस्कृतिनि जे अधिकार तंगमानि जों जमातिया हदा बा त्रिपुरागो जे 19टा दफा दङ 19टा दफानि जे कास्टमारि ल लायमानि आइनो सुजाक दङ जे जमातियानि माने जानिजाजा गुस्थि जानिजाजा ट्राइबेल बरंनि समाज संख्या जानिजाजा कास्टमारि ल बायसि शासन ख्लायजागनाय काइलायानि हिंगा ताबो हिंगा मैरिज सर्टिफिकेट बरमाना एसडीएम ऑफिस बा डीएम ऑफिस आइनो सुजाक दङ जे चिनि कास्टमारि ल अनुसारे जमातिया हदानो मैरिज सर्टिफिकेट रमानाय थैलायका अंके डेथ सर्टिफिकेट रमानाय आसायका अंके बार्थ सर्टिफिकेट रमानाय हि सुजाक दङ अब चिनि कास्टमारि ल गो किन्तु कास्टमारि ल पास ख्लायै एडीसी सरा पास ख्लायै रहमानि परै पर्यन्तसि स्टेट गभर्नमेंट থেকে अप्रूवल मायनि बाङै ताबो पर्यन्त बार्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट सार्वाइवल सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट डाइवोर्स सर्टिफिकेट रलाय मायांगै दं शुधु जमातियानिया যত 19টা दफानि जे कास्टमारि ल ताबो पर्यन्त स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रया माने तमांखा लैंड अलॉटमेंट फाइनानिबो बरो अप्रूवल रया एडीसी सरक लैंड अलॉटमेंट रगनि मतो क्षमता दङो हायफानो स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रयानि बाङै एडीसी ताबो लैंड अलॉटमेंट रमाया नोंनि तंखा ताबो कास्टमारि ल अनुसारे चिनि जों निजेनो सर्टिफिकेट रमानो स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रयानि बाङै रमायांगै तंखा कक बरक फरायलायनायनि हिंदै रोमान स्क्रिप्ट बाइके कक बरक फरायलायनायनि हमानि बबो रजाग्या गते राजनैतिक अधिकार लायमानि ताबुं नायदि अमहका विलेज कमिटी एडीसी एलाकाओ हंके विलेज कमिटी एडीसी एलाकानि बायराव थांका हंके ग्राम पंचायत होय देबा के एडीसी एलाकाओ हंके 587 टा एडीसी विलेज दं विलेज कमिटी फातारो हंके 579 टा दं अमता हायके 1176 टा যত एडीसी नन एडीसी मिलिगै ग्राम पंचायत बा विलेज कमिटी दं एडीसी एलाकागो हंके जे 2016 गो इलेक्शन माने परे ता पर्यन्त इलेक्शन या yang digi ग्राम पंचायत थांदि प्रत्येक 5 बছर ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद इलेक्शन गई
নির্বাচন খাইয়ে কমিটি খাই গ্রাম পঞ্চায়েত খাইয়ে টাইম টু টাইম রাং মাनै আর হংকা উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট নই দं চিনি এডিসি এলাকাও হংকা বুটংয়া হংকাইবা বুটংয়াবা নির্বাচিত বডি কरै ইলেক্টেড বডি কरै ni bangai সরকার তমা সাকা নির্নারবা ইলেক্টেড বডি করিবা রাং বড় হলিয়া হংকা সামুং ইংলিয়া সবা সাফার খাইয়া চিনি বরক এডিসি এলাকাও যে বরক তংমানি চিনি বরক দফা চিনি জাতি তংমানি ব ডিপ্রাইভ দংই দংখা বঞ্চিত দংই দংখা হাইনি বাঙ্গै তাবো जों चिनि हानि जे अधिकार हिसामानि चिनि सांस्कृतिक अधिकार हिसामानि चिनि कक चिनि भाषा चिनि लैंग्वेज नि अधिकार हिसामानि चिनि राजनैतिक अधिकार हिसामानि मायाङै दंखा बन मानानि हंखाय ताबो एडीसी खामानि तै सरा साइथांका एडीसी माने ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय आई इंग्रेजी बाय के हनो बांग्ला बाय के तमा ह স্বশাসিত জেলা পরিষদ মানে নিরক নিজে নিজে সি শাসন খাইছিদি হমানি ককসে বা চিনি কক গরবাইকে তমা হ চিনি হা চিনি শাসন মানে চিনি হাও এডিসি হংকে जोंसे শাসন মা খাইছিনাই খাইছিদি খায়ানি কক কিন্তু খায়ানি হংকে ও ক্ষমতা রয়ানি বাঙৈ শাসন খাইমালিয়া তাবক যেমন আর নেগো সুজাক দङो allotment ronani ক্ষমতা ronani kok allotment romaya kok borong no roman skribai pore nani nung ronani ক্ষমতা ronani kok abo rozagya o customary law na approval ronani kok mono approval rozagya hake jongo bonchito khlai doka sebaronai bo state government theke maronai governor bone approval maronai hanga tabo adc theke bill pass khlai rohoi tongo haifano state government bono approval roboi governor by approval royangi tongka hingga chini borok mayangi tongka tabuk zaman oroni ko nirok saimanai anganwadi center baluwadi center anganwadi center hin angle ICDS center boni pore agriculture horticulture fishery bojoto edisio rorani kok tongmani oronigo parago anganwadi center omo takpa edisi ni andaro sobjakho botabo state government ni chalok tong tar mane edisi elaka go rajyo sarkar ni chalok tong mane edisi no ক্ষমতা royakho haiba saitong ha niro ni ha niro shason khlaisidi saitong haini bangoi tabo chini maharaja 184 তম রাজা শাসন খাইথাঙ্গা তাবক থাং রাজা তংলাই বনি বুফা মহারাজা কিরিত বিক্রম বকে 185 তাবকে 186 তম রাজা তাবক থাং তংখ তাবো তো রাজতন্ত্র লিয়া হাইফানো রাজা নিবো সাবা রাজানো ব ফাই খরাং তিসে ফাইকা যে 75 বছর 1952 সাল থেকে তাবো 2026 जों राजनीति बाय गोरोंलाय दङ गोरोंलायै भोट राय फाइ दङ चिन बरक ताइ हाइफोन चिन माफिनो जों मायाङै दंखा आनि बाङै महाराजा ताबो फायै खरां फैसा फाइगा जे ताबो निरक हानसाङै आनि बाङै आं सागो अमर राजनीतिनि ककया आं राजनीतिनि कक साया चिन दफा थाङानि बाङै चिन हदा थाङानि बाङै चिन हदा रागानि बाङै हदा दफा जाति रागानि बाङै थाङानि बाङैसो जों ताबो हानसा मानसिनाय देशफोराव साइथांगा ताबो हंगा गणतन्त्रनि जुग गणतन्त्र माने बरकसि क्षमतानि उत्स हंगा आरो हंगा ताबो भोट रलायै सि कप्लाय मांसिनाय ताबोके सिलाय पाठानबाय जुद्ध रलायनायनि समया ताबोके भोट रलायसि मापायसिनाय हंगा ताबो चीनी बरक त्रिपुरा राज्यको जे बरक दङ पपुलेशन दङ बनि मात्र शतकरागो 32 जनासि दङ बे बाद बाकी हंगा चीनी बरक गया त्रिपुरा सायता हंगा ताबो जों त हाइस कमुनि थांगा हंगा बाहाके कप्लाय मानाय ब हंगा
তাবক এডিসি এলাকাগো হংকে এডিসি এলাকাও হংকে শতকরাগো চিন বরক তাবক 85 জনা দं 85 জনা কেউ আগরতলা খবজা কাঙ্কা বা চিন বরক কম বুনি থাङो কিন্তু এডিসি এলাকাগো হংকে চিন বরক তাখনো শতকরাগো 85 জনা দं হাইনি বাङै ও এডিসি ন যে তাবক সাহিত্য শাসন খাইজান হমানি স্বশাসিত জেলা পরিষদ হমানি অমনত রক্ষা খাইনি বাঙি হিংকা তাবক এডিসি ইলেকশন ফাইসক ফাইকা তাবক তিনি হংকায় বছর তারিখ 26 তারিখ বসকাং এপ্রিল মাসনি 12 তারিখও ভোট নাই আরো জাগাওসি সবা তাবক जों যত সবা নখালাইজাকিং সালাই সবাও নখানানি হিংকা তাবক ভোট नि মাধ্যমেসি সবাও নখাগৈ di pramothana keplai mana tema di pramotha jenis di prasaroni motha ba di prasaroni party di pramothana pair khamane ne di prasarok paicha pai keplai ngoi nije keplai ngoi जों chini adhikar no जों adai mak sinai kok इंराजी be kaisa kok tongo je history repeats itself itihas bo garini cakka guri ma hai itihas hai guri gui thayi gatabok जों hoyto जों jeta chini ha kamamani chini kok kamamani chini tamung kamamani bo hai tabok जों manani juk kaisa haini bangai tabok जों thansa khayoi di pramothano tabok जों BJP fo Communist Party fo Congress fo hi holainani samoi gdeikha tamane hamale जों haise omungui toha haini bangai जों thansangoi joto miligoi जों vote rogoi जों apply mangnai haini bangai tini oro jara phainero 100-150 jana jangmani जों শুধু oro nigo asuk tongnaiya tabok janjaja no thangka hangke khana soni যখন সময় না পুরো হংকে তাকুব বুকুব জাইতি গুস্তি বায়াচারি যতনো नमा थानाय যে tabok जों নিজেরানি বিসিङ খাকজাग्लायै बागजाग्लायै tongkhai choleliya जों जत थानसा ngैसि tabok जों दिप्रामाथो भोट रबुइ जों कप्लाइङै जेने माथायनो जों आदाय मा खालायसिनाय आइदि हंके कामान दा बल्लम बैखो दुद्दरलाय ताबो हंके याक्सि बैसो भोट रबुइसि जों ताबो दुद्द मारलायसिनाय तबा मानो खालायसिनाय हंके बनो रखैसि गोबां कुक हंकेसि जों पाइलहा हाय हमानि कक्सि हायनि बाङै आइदि हंके त भोट ओ बैलेट पेपर सापा मारबो ताबो हाया ताबो हंके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सपाइका आइदि बुनिरक मारखा ताबो आर जागावो टिप मारनाय टिप रबुइ आरो निगो ताबो 11 जना प्रार्थी दङ दो 11 जना प्रार्थी 11 जनानि बिसिङाव खरकसा बादथांगा 10 जना आङै मानो महारानी चेलागांगो आरो निगो जत पार्टीनि ताबो बीजेपी होंदी दिप्रामाथा होंदी CPI-ML हो RSP कांग्रेस IPFT निर्दल हमारे टोटल मिले गई प्राय 10-11 जना प्रार्थी नाय 10-11 जना बिसिङ चीनी प्रार्थी चीनी सिम्बल तो मांगनाय बनो नायथुगै अमा दिप्रामाथा पार्टी नि सिम्बल तो अनारस पार्टी ने अनारस चिन्ह बनो नायथुगै 10 जना नि लिस्ट से बनो नायथुगै आरो जागा टिप रगै भोट रगै कप्लाइ मांगनाय कप्लाइ खांखाय ताबुक जान सामानि जे राजनीतिक अधिकार जों मायाङै तमानि ओ 2016 ग विलेज कमिटी इलेक्शन खामानि परे ताबो 10-11 बछरङै थागा विलेज कमिटी इलेक्शन या विलेज कमिटी बा ग्राम पंचायत जारा प्रधान जारा चेयरमैन नाय जारा मेंबर नाय ग्राम पंचायत जे प्रधान विलेज कमिटी जे चेयरमैन बोन आरो चीफ मिनिस्टर विलेज कमिटी न खेतमा साजा लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो स्थानीय सरकार हजार हानि मंग तब एडीसी इलेक्शन तो तब 12 तारिख अंगनाय बनि परे जून मासे तब एप्रिल मे
जून मासे हंके विलेज कमिटी इलेक्शन में ओ विलेज कमिटी इलेक्शन हंके तब निरंग और जरा तंगनाय निरंग चेयरमैन नाय निरंग मेंबर नाय निरंग ठीक खायनाय बड़ जागा लामांगनाय बड़ जागा पुखिर खरजागनाय सोबा तमा बेनिफिट मानाय निरंग ठीक खायनाय तब महाराजा साख्लाय माने कह हाय जे तब उ जे जिनि राजनीतिक अधिकार जों गत 10-11 বছর मायांग तमानी बन और हाईकोर्ट केस रखा त्रिपुरा हाईकोर्ट शाखा गत 2025 नि डिसेम्बर मास बिसंगनो ओ इलेक्शन मा खायनाय अर्डर रजाकमानि पर्यन्त स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट बन इलेक्शन खायरलिया ताबक ओ केस न सुप्रीम कोर्ट तलांग थांगा चिनि महाराजा ताबो सुप्रीम कोर्ट माने तमा चिनि देश हनी चौथनी से कुचुको कोर्ट बनी परेते कोनो कोर्ट करिछा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब आदेश रखा जे जून मास ने बिसिंगो ओ विलेज कमिटी इलेक्शन मा खायनाय माने चिनि राजनैतिक जो अधिकार तंगमानो बन मा रसिनाय गताबो जून मासे तब एप्रिल एडीसी इलेक्शन जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन नाय ओ विलेज कमिटी इलेक्शन जों पायै बिपरामथा पायै निरंग चेयरमैन मेंबर ngै बर जागा तमांग नाय बर निरंग सिद्धांत मानानाय आरो जागासी चिनि हा चिनि शासन स्वशासित जिला परिषद माने आप्रचित मायनाय बनि परे ताबक जो जनो चिनि हानि अधिकार रयांग तमानी लैंड अलॉटमेंट रनी चिनि जे गवर्नर से रनाय हाइनि बाङै 2028 ताबो 2028 अंके विधानसभा इलेक्शन फैनाय ओ विधानसभा इलेक्शन त्रिपुरा थाबो हाय ताबो महाराजा बो बासागै बना कप्लाय खलायै बनो चिफ मिनिस्टार खलायै त्रिपुरा थानि बरक आरो सरकार गठन खलायै ओ जे रयांगै दंमानो आप्रचिजों आदाय खालामगासिनो महाराजानि कह हायसि जे जों चिनि बरक गत 75 বছর मायांगै दंखा बनो वाइसा चान्स रखा हंगाय 5 বছর चान्स रखा हंगाय 5 বছরनो ओ जे लैंड अलॉटमेंट खायनायनि सांस्कृतिक अधिकार भाषानि अधिकार मना आइन हिसाबै सुनाय कलां थांनाय कलां मानि परे अम चिनि बरक दफा जुग जुग धरे नम माइन थांखिनाय ताबो जों तो हयतो अनेके बयस संबायका हयतो चिनि बयस जों नांलिया फनो हमान किन्तु चिनि परवर्ती जारा बसाबतै पुसौ बथाय थायनायाव बरनि भबिष्यत न नायै अम हायका थानसाङै जों सरकार गठन खायमा कांकेसि अम जों मासिनाय हाय हमने कक ता महाराजानि कक बसा जों तो सामोन महाराजानि बसातो महाराजा बने तंगनानि चानानि नुनानि कोनो असुबिदा करै हायफोनो बनि दफानो बनि जातिनो हाजामनि बाङै बामतायके सैक्रिफाइस खाय तंफाय गताबो अनेके लेंलाइक जाक तबो अरनि तार दिनैनि सभापति जुगेश बाबू बाबू रिटायरमेंट थांगा आंबो रिटायरमेंट थांखा हंगाय ताबो कंकाय आदिनो महाराजा साल जोंनो सोंता निरो बुसु बसर थाना मुसौ केबा साका आंले 90 বছর थांगाने मुसौ आंले 100 বছর थांगाने मुसौ केबा 150 বছর थांगा मुसौ हंगा महाराजा सामानि कंका हाय जे आंबो मा साका बुसु बसर थांगाने मुसौ बुसु बसर थाङै दं बकना बेपारिया नों तमा खायखा बसि इम्पोर्टेन्ट नों 100 বছর 200 বছর मा थां दंदि किन्तु नों निजेनि बाङैबो निजेनि बसाबतैनि बाङैबो निजेनि ताखौ बुखुनि बाङैबो नों मुसा खायलांमाया हंगा आमा थाङैखौनो लाब करै महाराजा नायो जे ब जे कथां दंफ्र कथां दंसा चिनि त्रिपुरा सानि बाङै चिनि दफानि बाङै
ba acting su khai krang thang ni bangai tarang thang thaini mangi bo wasogoi batabo orno khorang pise tongpai aga tabo maharaja ni engai ti pramotha ni engai ang bahane onek bosor chakri khaimani pore retirement thangmani pore maharaja no saka nangano logerodi jang bono kokba rokha je ঠিক আছে ang je ayuk tongsa munono logerai ma thangsnai loger osinai omani bangai tabo nirau bai thorong laioi orno phai ma saphaika tabo ornigo taklai 2026 o ADC election nai o ADC election ni kaisa candidate hisabe 28 ta seat dong Tripura ADC election tabo 28 jona member tabo election batai dong na প্রত্যেকটা constituency go 10 jona 11 jona khlai candidate dong 10 jona khero khanga 280 jona dong এগা মহারাজানি ক্যান্ডিডেট যত জায়গায় রজা অনেক সময় অনেক কনস্টিটুয়েন্সি গো সালাইও যে ও কনস্টিটুয়েন্সিনি ক্যান্ডিডেট ও কনস্টিটুয়েন্সিনি বরক nga নাংনাই লোকাল বরক nga নাংনাই অনেকা সালাই দङ চিনি জাতি সিङा নাংনাই জমাতিয়া nga নাংনাই রিয়াং nga নাংনাই মক nga ni নাংনাই চাকমা nga নাংনাই ni সাই दङ বননো মা সাগো যে जों जत मोखां नायनो थांदों जों जत थानसासै जों त्रिपुरा सासै ओमफ्राय अन्य जायगानि फायबो अरनि फायबो दाबो जों नुका सम्राट जामातियानो मियाफ्रा जों नमिनेशन पेपर सबमिट खायलै पेमेन्ट फराय लामाव मालायलायखा बेनिबो मालायखा आरो अमरपुरा स्क्रुटिनि उनतक माजागाव मनो संगा बाहाय दं काहांखरं दे दं जेब्बो सागा आने तो सरि तो बेसि हासा हाथालिया ang musuk ja ketomani ana hanya party निर्देश रगे ang ma basa ka ing sata angka tawo bonono গত 5 বছর ধরে ব অরম মহারানী চেলাগাংনি ব নির্বাচিত কাইসা প্রতিনিধি ব অরনি এমডিসি angka অর এলাকানি ডেভেলপমেন্ট যদি তাবো বিজেপি সরকার নাই জংখাংকায় অমত মাতাবাড়ি ব্লক ni andaro মাতাবাড়ি ব্লক ni andaro bo MDC si bo da pha khaijeng bo BJP pha khaijeng Congress pha khaijeng CPM pha khaijeng bo to chin borong ni MDC ble bono to BJP bono to ora মাতাবাড়ি ব্লক ni BAC chairman khaima khamu kintu khaiya biang biplab ঘোষ chairman khayi रखां के बा बरा बबा फाइ नाय फैसिनाय बबा क्लाइसिनाय अम हाइके गैप मंगलाय दंखा माने आरनि प्रशासन बाय सिनि बरक गोरोंलाय मैयांगै दंखा ओंका डेभेलपमेन्ट लिया डेभेलपमेन्ट तो अंग्यानो ते आरनि गो सिनि बरक जे yok सानि कक जे अधिकार मानेनि कक ओ अधिकारनि कक तो बर साइ छाया ओंका সরকার যখন খাঙ্কায় সরকার হঙ্কায় ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট হল জনে মানে জনহিতকারী সরকার বড় হঙ্কায় বরং মনুষ্যনি হাখরাই সামু মাস মাতাংনে সরকারনি দায়িত্বসি তাবো অরনে ও প্রেসিডেন্ট সাপ্র বসাকা নক তাই রনাই ফু কিথাই নক রয়াংনাই फु लामा रयांनाय फै सामानि बराका सामाया अमो मानानि बांगे अमो जतनि अधिकार सरकार मास मारनाय तिनि पेंशन मारनाय तिनि सामुं मारनाय दुइ नुंजानाय व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी तो कोई व्यक्तिगत भावे नाय मैया माता तार संग तो ते फेमिया ब्ले अमो सरकारनि सामुंसि अमो और नगो बीजेपी को कांग्रेस को त्रिपुरामाथा कोनो कक्स फैया सरकारनि दायित्वसि किन्तु बनतुइसे राजनीति खाइ दंगो ताबोनि सरकार बीजेपी सरकार ताबो कब नक मानानि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY नि हमनि अमोबा बनि सामुंसि बनरनानि किन्तु बनतुइसे राजनीति खाइ दं जे चिनि दल खाइया चिनि दलया बन नकटारदि
বনো খিথাই তারদি বনো হাই তারদি হাই হিনি বনো তি রাজনীতি চিনি কক হকে जों রাজনীতি খাইয়া जों जे मा थाई बरक जे मानानि उपयुक्त बरक बननो रनाय এবং শুধু সরকারি স্কিমनि बेनिफिट या চিনি বরকनि जे अधिकार दंमानि सरकार ताबक बीजेपी सरकार हंदी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार हंदी बरो चीन बरोनि अधिकारनि कक्त सासे साया ओ डेभलपमेन्ट सामुंनो तुई सासे बरक राजनीति खाय दंगो जेटा राजनीति खायनायनि उचित या बरक तो सरकार तो बुइतो बुट रवै सरकार खायरका आसुक रखा जतनि बाङै बर मा खायनाय लामा मा खायनाय दै नुजानाय व्यवस्था मा खायनाय खिथाय मारनाय नक मारनाय पेन्सन मारनाय जेने कंका हाय जे जों बनतुई जों राजनीति खाया जों जे माथाय जे मानानि उपयोगी बरकनो जों जत बेनिफिट मारनाय एवं बन बादे जों अधिकार जुग जुग धैर्य जाते चिन बरक थांगनि मत ओ अधिकारनो जों प्रतिष्ठित खायनाय जों आदाय खायनाय रय क्रांनाय महाराजानि समाय हिंगा अमसि हायनि बाङै जों चिन बरक तिप्रासा जों जत मिलिगै जों महाराजानो लगे रनानि नांनाय चिन दफा हानानि बाङै अमर राजनीतिनि कगि अम चिन जाति चिन हदा चिन दफा हानानि बाङैसि हायनि बाङै गदगमा निरो आसुगै कप खाना लायचा अनेकै साखा अंगमा साखा इबा निरोनि बखाव जदे प्रश्न दफा का प्रश्न फानसि निरो सुनै माने चिनि वा समु चिनि नायमु का परिष्कार सि अनेक समय यो राजनीति खायजान थांगै अनेकै साव जे पास संगै थांमानि 5 बसरङै थांगा इलेक्शन फरो कायसासे फाय पास माने परले फासे फायलिया फाय रहिम अनेक समय घटना आंलाय सालाय चिनि कंका हायसि जों जेदिन থেকে पास संगै थाना आफ्रनि सिनिसि चिनि सामुं आरम्भ ताबो सामुं आरम्भ संया पास जों थांमानि परेसि चिनि जे गोरोंलायमानि ब स्टार्ट नाय सारा बसर सामुं ताङै मा थानाय जत बाय गोरोंलायै अरनिग विलेज कमिटि गं थों अर पारा गं थों तमा सभा तमा माना नंनाय सभा तमा खायनाय ओ बरक अरनि बरक बायसि बनो हनो सशासित निजे से शासन खायनाय जों निजे से डेभलपमेन्ट खायनाय गोरोंलायै सामुं मा थांनाय शुधु सालसा सालैनि कगि अम बसा 5 बसरनि बाङैसि बनि परे हाय ते 5 बसर फायके हाय मा खायफिनाय अमता हायके जों गोरोंलायै सामुं ताङानि बाङै जों वासक लायजा हानि बाङै जेराव जत चिनि जे महाराजा चिनि जे बबागरा जे फरां फिसा फायजा बन निरक लगे रबायदि महाराजानि जे कैंडिडेट निरक भोट रानी वानसक बायदि समाय थांदि ते जाति गोष्ठी ताकु बहुत तंनाय रनो मनिरा ओ कबनो तिरदि गाय जों कपलाइन थांगा चिनि माथाय चिनि अधिकारनो जों आदाय खायमानाय अमन विश्वास खाय निरहर फाय गोरों खायमानि बाङै कप खाना फायमानि बाङै निरक जतनो हाय हामबाय रगय खुलुमु रगय सिबाय रगय যারা এখানে মিডিয়া বন্ধুগণ আছেন আপনাদেরকে আমি সর্বপ্রথম আমার ভালোবাসা এবং সম্মান জানাই নমস্কার জানাই আজকে আমরা তীব্রমতা পার্টি যে নেতৃত্ব যারা লিডার ছিল তিনি বিজেপিতে যোগদান দিয়েছি এই যোগদান সময় আমাদের সাথে আজকে যোগদান দিয়েছে মাননীয় আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত দেববর্মা মহোদয় এবং সাবজোনাল চেয়ারম্যান কাস্টামডিয়া এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটি টিপামাথার যে লিডার তিনি আমাদের রাজেশ দেববর্মা মহোদয় রাজেশ কুমার দেববর্মা মহোদয় এবং প্রাক্তন জোনাল কুমতি জোনাল চেয়ারম্যান সূর্যবাজি মরসম এই
5 জন আজকে আমরা যোগদান দিয়েছি। এর উদ্দেশ্য হলো, আপনারা সবাই জানেন আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তীব্রমথা করেছিলাম, আন্দোলন করেছিলাম, যে রাজ্যে ট্রাইবাল জনজাতি অংশের যে জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত এবং দুর্গম এলাকায় বসবাস করছে, সেই যে জনজাতি ভাই বোনরা আজকের যে ডেটে যেভাবে সাফার করছেন, ওনার জীবনযাপন যেভাবে চলছে, সেটা অনেক অনেক পিছিয়ে আছেন। তো আজকে এই যে বর্তমান দিনে আমরা যে চিল্লাচিল্লি করছি, যে একবার ত্রিপুরাল্যান্ড, একবার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, নানা ধরনের যে দাবি নিয়ে, আসল উদ্দেশ্য হলো আমাদের যে ট্রাইবাল জনজাতি যে অংশতে ডেভেলপ করা, উন্নয়ন করা। কিন্তু সেই যে উন্নয়ন কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম সবাই শুধু রাজনীতি করছে, রাজনীতির খেলাখেলি করছে। এই যে রাজনীতির খেলাখেলিতে কেউ নাকি পয়সা দিয়ে ডিল করছে, কেউ নাকি নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে ডিল করছে, নানা ধরনের এই যে গোপনের তথ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি। প্রশ্ন করতে চাই, আমি একটা এটাই প্রশ্ন করতে চাই, এই যে জনজাতিরা কি শুধু পয়সার মাঝখানে? জনজাতিদের উন্নয়ন কি পয়সার মাঝখানে? এবং বেশিরভাগ তীব্রমথাতে যে যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমি দেখেছি, এবং আমার এই যে বিগত 5 বছরের আমার এক্সপিরিয়েন্স, বেশিরভাগ করাপ্টেড। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, আমি বলতে পারি, প্রমাণ দিতে পারি, বেশিরভাগ করাপ্টেড। এই যে করাপশন, এত যে করাপশন করেছে সেটা সীমাহীন। আমি কিছুদিন আগেও আমার ফেসবুক ভিডিও আমি লাইভ করেছিলাম। আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্টকে আমি পাবলিকের সামনে আমি তুলে ধরে আমি দেখিয়েছিলাম যে আমি কিভাবে চলছি, আমার অ্যাকাউন্টে কত পয়সা আছে। কিন্তু এমন কোন নেতা আছে যে তাদের অ্যাকাউন্টকে পাবলিকলি সোশ্যাল অডিট করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিবে, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দেখাবে? থাকবে না, এটা আমি জানি, গ্যারান্টি থাকবে না। এমন আমার মতো আরো কিছু নেতা আছে, ওরা এখনো কোনো এমপিসি হয়নি, কোনো এমএলএ হয়নি, ওরা কখনো কোনো সময় কোনো পলিটিক্যাল হাই পোস্টে ওদের স্থান পায়নি, তারপরেও ওরা নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে খরচ করে ট্রাইবাল জনজাতি যে এরিয়াগুলিতে উন্নয়ন করার স্বার্থে ওনারা কাজ করছেন এবং মহারাজাকে হেল্প করছেন। কিন্তু তাদের জন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট, তাদের জন্য কোনো কথা নেই, তাদের জন্য কোনো ভ্যালু নেই। তো আজকে আমি মহারাজাকে আমি খারাপ বলছি না, মহারাজাকে আমি পছন্দ করি, মহারাজাকে আমি যথেষ্ট প্রেম করি, কিন্তু মহারাজার সাথে যে আজু বাজুতে যারা আছেন সেই লোকগুলি তো সঠিক না। ওরা মহারাজার নামে ওরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, মহারাজার নামে বর্তমান সিটিং এমএলএর মধ্যে আছে আমার অম্পি এলাকা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ নিজস্ব কন্ট্রাক্টর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, প্রমাণ আছে, কেস এসেছে, দিল্লি থেকে কেস এসেছে, এবং অনেকটি তথ্য প্রমাণ আছে যে এতগুলি করাপ্টেড নেতার মাঝখানে আমরা কিভাবে সার্ভাইভ করব। আমি জনগণকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা কি করাপ্টেড নেতা চান নাকি স্বচ্ছ নেতা চান? আপনারা কি করাপ্টেড নেতাকে সুযোগ দিতে চান নাকি যে সত্যি সত্যি কাজ করে, যে সত্যি সত্যি কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে নেমেছেন ওর সাথে আপনারা থাকতে চান? অম্পি এলাকাতে অনেক উন্নয়ন কাজ হয়েছে, সেটা আমি তীব্রমথা এমডিসির হাসিয়াতে আমি কয়েকজন অফিসার আছে তাদের হেল্পে আমি অনেকগুলি কাজ করার ক্ষেত্রে আমি সম্ভব হয়েছে। সন্তান এরিয়াতে 2024 বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করেছে, আপনারা সবাই জানেন, দিল্লি পর্যন্ত ভাইরাল হয়েছে। এই যে সন্তানের
যে রাস্তা এখন হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, আপনারা কি মনে করেন এটা ত্রিপুরার মতো কাজ করেছে? না। আমি নিজস্ব কাগজ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেছিলাম, সেই প্রজেক্টে নিয়ে আমি প্রপোজাল পাঠিয়েছিলাম ডিএম এর মাধ্যমে এবং চিফ সেক্রেটারির অফিস পর্যন্ত আমি নিজে দৌড়ঝাঁপ করেছিলাম। সেই কাজটা ভোট বয়কট হওয়ার পরও স্যাংশন করে আজকে আমরা কাজ পেয়েছি, কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, উন্নয়ন করার কাজ পেয়েছি। আজকে রাজ্যে বিজেপি সরকার বলতো আমাদেরকে ভোট দেয়নি, কেন আমরা কাজ করব, কেন ওই এলাকাতে আমরা উন্নয়ন করবো, অথচ ওই এলাকা লোক ভোট বয়কট করেছে, কাউকে ভোট দেয়নি গত লোকসভা নির্বাচনে। কিন্তু আমি নিজস্ব এসে দৌড়ঝাঁপ করে রিকোয়েস্ট করে ওই কাজটা স্যাংশন করে আজকে এই কাজগুলি কন্টিনিউ চলছে। তো এটাই হলো যে আমি দেখতে পেলাম যে ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপিতে কি তফাৎ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরা মথা থাকা এবং বিজেপিতে থাকা একই, কারণ ত্রিপুরা মথাতে আমাদের মহারাজা লিড করছেন এবং আমাদের বিজেপিতে রাজকুমারী আছেন, উনি বিজেপির এমপি আছেন। মহারাজের সাথে কাজ করেছি এবং এখন আমরা রাজকুমারীর সাথে কাজ করব এবং রাজ্যকে উন্নয়ন করার সাথে আমরা 100% আমরা কোঅপারেশন দেব এবং থাকবো, কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা আছি। Sabai nanta pai jadi, wang sama sabai nanta phal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol cindi takas ledi. Mai dulu shani bagi hano tapal di, bersarong ni tinano tapal di. Yakshi agrani boya nota kiri di, ubagano kabai poito play di. Deshupano di kebengi, beba kebengu no shibai bubakale. 5v9, oh 5v9, kanta 5v9, bubaka 5v9. Jinania, aju kai ni bagia, kebono pan punungania, parti sarti henai kenania, jengpayo cini pinami bagai, besar betui rami pinami bagai, cini sini muno narna bagai, luku muno mesana bagai, deshupano kashuti. Deshupano kebengi, beba kebengu no shibai bubagale. 5v9, oh 5v9, Hansa 5v9, bubaga 5v9. Sabai nanta pai jadi, wang sama sabai nanta phal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol cindi takas ledi. Mai dulu shani bagi hano tapal di, bersarong ni tinano tapal di. Nakshi agrani boya nota kiri di, ubagano kabai poito play di. Deshupano kashuti,
Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no shibai bubagrale. 5v9, oh 5v9, bubagra 5v9. Sabai nanta pai jadi, wak sama sabai nanta fal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol tinggi takas ledi. Mai dul dul shani bagi hano tapal di, bersaroni pinano tapal di. Yakshi yagrani boya nota kiri di, ubagrano kabai poito kaidi. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no silbai bubakale. 5v9, oh 5v9. Kata 5v9, bubakra 5v9. Isha jinania, aju kai ni bagia. Ebono pan punungania, parti sarti henai tenania. Jengpayo cini pinangi bagai, besar betul roni pinangi bagai. Cini sini muno narna bagai, buku muno mesana bagai. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no silbai bubagrale. 5v9, oh 5v9. Kanta 5v9, bubagra 5v9. Sabai nanta pai jadi, wak sama sabai nanta fal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol tinggi takas ledi. Mai dul dul shani bagi hano tapal di, bersaroni pinano tapal di. Nakshi yagrani boya nota kiri di, ubagrano kabai poito kaidi. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no silbai bubagrale. 5v9, oh 5v9. Bubagra 5v9. Joto nisai maya genang, joto nisai kamu kaham, joto nisai janbo genang, joto nisai panbo genang, joto nisai berkagaham, joto nisai naik kena gereng, bubagra pratit bikram kishir manikya kijai. Raja Dhirat Maharaja Pradyut Bikram Kishur Bahadur Manikya kijai. Joto nisai maya
maya ganang joto nisai kamu kaham joto nisai kianlo ganang joto nisai panlo ganang joto nisai buka kaham joto nisai naikal na gereng ubagram produce bikram kishur mani ya kijai Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishur bahadur manik ya kijai Nono ting ham jago, nono ting kulumo, nono ting ham jago, nono ting kulumo. Ani bisa leni ni koda. Nono kulum jago, nono ting ham jago, nono kulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishor Mani Jagi Kai. Bugari buga, Raja Bikram Kishor Mani Jagi Jai 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 Jai. Tamu debur mata murian, tamu jomatia, tamu koloi, tamu rupi, tamu mog, tamu utuy, tamu mijo, tamu mokong, tamu ranglong, tamu halam, tamu kaipeng, tamu garo, tamu korbong bukit, tamu bagania, tamu nipudi. Sila kapana ihani bisa paglaya ham jagana mabu bagira Sila kapana ihani bisa paglaya ham jagana mabu bagira Bubagira ni loge bhai bhai sidi Tini tinana sinam sidi Bubagira ni loge bhai bhai sidi Tini tinana sinam sidi Raja Dhiraj Maharaja Raja Bikram Kishor Mani Jagi Jai Bugani buga Raja Bikram Kishor Mani Jagi Jai 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 Sila ihami besar di prasa Mengkebu bergerak cengkebak roda Sila ihami besar di prasa Mengkebu bergerak cengkebak roda Nono karile tele here Sini asa Nono karile tele here Sini asa Sini asa Raja Dhiraj Maharaja Raja Bikram Kishor Mani Jagi Jai Bugani buga Raja Bikram Kishor Mani Jagi Jai Raja Dhiraj Maharaja Raja Bikram Kishor Mani Jagi Jai Bugani buga Raja Bikram Kishor Mani Jagi Jai 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 Da 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 Congratulations and all the best. No? Akhirnya sore sih kita saya bah, pasal yang itu mah. Nah, Bang si hagi roknya bah, mahin di party ini, dalam alam nak bilang kah. Ini ke, akhirnya oleh tangke. Bila nak usul kita tangke tanah aja. Dia kayak apa? Apa sorry rok, itu susah juga bah.
কোনো করি কামো ও নিজেনি সরিস কাহা ইয়া কে সিস্টেম কইয়া কে নিজেন মায়ো ওই মাথা কাটা রলাই নলে সব তিনি মনে হয় চন্দ্রজয় 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 আমাদের খবর করে নিবে পা বলে শুনি বড় ফাইগো ফাইগো সিয়ালেবা একে বড় নতাবো রয় সিনামালিয়া মতা ফাইনা বিজি ফাইগো বিজি খানে মতা থাंजाय উরুম সিনু পৌঁছি যে আমরা সিং খাই মাসি নাই যে নুমা সিমা দা তিগা অব মাসু আইটি সবা মা আইতা বনা হাই বড় নতা দিনে বিজেপিও নকুলখা তেও সব মথা নকুলখা আর মথা নকুলখা হাই তেও সব বিজেপি নকুলখা মানে হাই জিং তো বলে আগে নুকটা একেবা বড় নিমতা মানুষ উত্তরন গয়না মজা করে মাইন গয়না মে ইগে যে সময় ক্লাইনাই যে সময় আপনি দিদি খানি তাও হাই চলে লাই মা কোন সাইছা তাইলে pasal bina waktu itu না তো ওই তো প্যারেন্টস ডিসকাশন কাজে একটা হলো নাইক্রি এবং বাউপাইবো আं কোনো জলে নাইক্রি তারমানে কে जों শুধু ডেভেলপ সিমাख्लायनाय উন্নয়ন সিমাख्लाय যে কোনো পাইथों কিন্তু হারজিত তো দङनो যে কোনো হারজিত তো নাই হানো পাইफोना ও এরাও ও চিনে এলাকা যদি সে বাগমানি ভাইগর ও 21 মনে চেলাগাঙ্গ ফটো কন্টেক্ট সাইতोफोना যদি ইলেক্টেড উনথাङाके চিনে 21 মনে চেলাगांनो नायगा निंलांथों अरनि जनगण नाय सापोर्ट तो आं तो भागे सापोर्ट खाइमाने जेतु आं तो बीजेपी निसि एके सिनि सिगे जमाते तो म थानेसि के बतो दल सिसानाय दलनि बिपार बखे आनि साबदल सिसानाय बीजेपी नि प्रशासन संखेबलेनो दिनै मता सरकार खेबलेनो साफिसियेन्ट या हपिलां यां खेबले राज्य सरकार संखेबलेनो पुरानो जे सामानि साफिसियेन्ट हिसाबिलांगा सुबानि कोनो बिषय थानाय माने बिषय थानाय चाइयाबो तो आं सामालिया तानि मुला आं प्रशासन आनि जीवनता उदरते কোনো প্রশাসন আছে আং যেহেতু চেয়ার মাছ হয়ে গেছে তাকে সামনে আংমা সামনে জনপ্রতিনিধি ফোন তাক যাতে বিজেপি নি এমডিসি বিজেপি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আনি বাংলা পুঁজিনি জন্য আছে BJP ni candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia Malay mani jang kok kahangkeran kama Salaija engkai mani sorry sastra bahai ta menang kawan naka motamoti kisah sorry jatai ahin chata maka bani kok samunang lukhak naka nironi media tikhe je barator development ni kok bosaka goto 35 বছর CPM ne amalo bani parai tabok BJP ne amal 7 বছর 8 বছর ধরে সঙ্গে development ni kok borok sa কিন্তু development ni kok songmani abo singra yang kok sini kok kai maka je tabok songki brahmani taraf থেকে song sago je sini borok ni je imang yok sanani imang sini borok ni je odhikar tabok land rights hondi cultural rights hondi political rights hondi ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নে আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নে আমাল 6-7 বছর হন্দি মনে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর সিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি কপ সাগৈ ডেভেলপমেন্ট নিয়া সিনি বরক নি মাথায় সকাই যে অধিকার দङ হানি বুসাংনি যে অধিকার মানন না মানে সিনি যে ইমাম ও ইমাংনো পূর্ণ খাইনে নবঙ্গে বরকনো কক সামান করি বরক শুধু সাগো নরেন্দ্র মোদী নি ইমাং রাজ্য সরকার নি বরনে বিজেপি নি ইমাং বর আসতে সিন ত্রিপুরাসানি ইমাংনো অঙ্ক বরক সাই সালিয়া হাইনি বাংসে जों ত্রিপুরামথন তরফ থেকে মা পাসাকা সিনি ববাগরা সিনি মহারাজা বা ফরাং সাইমাত সাফাইকা যে
sini imangno poron thailand bangai jengse thansa khlai jeng norai mat khlai nai ani bangai jeng tabok drama taraf থেকে ini ang bahaina ara 21 maharani chalagano contesting candidate ini arnego nomination dakil khaijak aga kirapora ora tabok jeng 21 maharani chalagani je BJP candidate Samrat Jamatia bajang malaika sigar maklaika je onek bosor thangka ta pojlo sini borok elaka ko development samunia tabuk sikisa ngi tong ake jeng busu bosor nai singa 75 years jeng even simple development ni bangai jeng manai sing tabuk porjonto sini ipra tofa ni bangai je odika ni kok parliament tabuk porjonto super fine salaya ani bangai jeng di Brahma Thanel loi di perasaan bangai di perasaan odika ni bangai jeng mampas aka kok masaka jeng khatsa klai lorai kene sini আত্মবিশ্বাস jeng paine paimani poresi di perasaan ni je onek bosor bonsito ke tongmani sini odika jeng man রাধা কিশোর মানিক্যনে আমল উদয়পুর সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজধানী তংমানি বনি পরে ও পুরানা আগরতলা ফায়ারপুর চৌদ্দ দেবতা মন্দির তংমা জাগাও ত্রিপুরানি রাজধানী থাকা বনি পরে থাকা আগরতলা তাবুক যা আগরতলা তংমানি আর জাগাও ত্রিপুরানি রাজধানী রাজা রাজা খর সানাজাকমানি ওকে যেখানে রাজধানী খাইজাগো রাজা খর খাইজাগো আরো জায়গা চিনি বরফনো রাজানো গুড়িগৈ নক থাই হুক থাই খাই দংমানি অমরপুর যেখানে টাউন রাজধানী দংমানি বনি চারিদিকে চিনি বরফ বিশেষ খাই রিয়াং জমাতিয়া দংমানি উদয়পুরাও হাইনো ও খেরপুরাও হাইনো বনিপুরা আগরতলাও হাইনো তাবো নক থাই কমালাইখা তাবো জয়পুরনব যে সামানি অম ঠিক অম হাইনো উমি দङ হাইনি বাङै রাজানি আমল রাজতন্ত্র তন্ত্র তাবক ত্রিপুরা রাজ্যগ রাজতন্ত্র তংমানি ও মহাভারতনি যুগ থেকে রাজার রাজতন্ত্র তংমানি 5125 বছর রাজতন্ত্র তংমানি আফ্রবো হাইনো হাতানি রাজারক ত্রিপুরানো আক্রমণ খাই সেকনানি ফাইমানি আফ্রবো চিনি বরফনো বিশেষ খাইयै জমাতিয়া তে রিয়াং রাজানি সৈন্য হিসাবে যুদ্ধ রলাयै চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনো রক্ষা খাইনারমানি হকে তাবক এডিসি ইনি হলাইমানি ও মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য 1929 সন বা আমেরিকা থাङै नायखा আফ্র নুখা যে जों हाय बुकुं बारा बरक আমেরিকানি আসল বরক রক আরনি হানি বুসারক বড় বাহিনী বইবা হা সেকদাকতে নক নুখুং কমালাইকা বনো নুগুই ফাयै মহারাজা বো অরণ্যগ জাগা কমা খাংকাই খায়াংনাই হাইনি বাङै ব অর ত্রিপুরা রাজ্যগ রিজার্ভ খাইকলাং থাকা চিনি বরক नि বাङै এরিয়া কুন্দ্রি রেগৈ রিজার্ভ খাইকলাং থাংখা ও রিজার্ভ খাইকলাং থাংমানো রগৈ তাবক ত্রিপুরা রাজ্যগ চিনি বরক আফ্রাত TUJS ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি হিনে আজাयै 1960 সননিও দাবি খাইতে 1984-85 সন হকে जों एडीसी मालाइखा एडीसी माने इंग्राजी बाय हंका অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাংলা বাই হंका হনো স্বশাসিত জেলা পরিষদ হক বরক বাই হंका চিনি হা চিনি শাসন খালাই সিদি নিরাও হেনে जों दाबि खाय मालाइखा एडीसीओ जों एडीसी मामानि परे जों चिनि हा चिनि शासन दे खायमाखा ताबो पर्यन्त बनो नायनायखा हंका एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 বছর কাই থাকা তিনি নমিনেশন দাখিল খাই ফাইমানি পরে উর লামাগ যখন কাইসা দোকান চা নङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थांलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालाइखा मालायै सिनिलाइखा जों सिबायरलाइखा हंगा ककमा सालाइखा बनो
ও মেডিয়া রক সাংনানি থাকপ্র বমা শাখা যে 1990 সাল সিনিনো ব রাজনীতি খাইयै রাজনীতি বাই করংলাই थायो বমা শাখা যে গত সিপিএম नि आमलम थों कांग्रेस नि आमलम थों मने परे बीजेपी ताबक 7-8 बसरंगै दंगो बरक शुधु डेभलपमेन्ट नि कक साल शुधु डेभलपमेन्ट नि कक साल माने डेभलपमेन्ट खाइने ही कक साल किन्तु चिनि बरक एलाका ग एडीसी एलाका ग जे डेभलपमेन्ट नि कक तमनि ओ डेभलपमेन्ट बो उंया अंका ताबो बीजेपी को हदी कम्युनिस्ट पार्टी पर हंदी कांग्रेस पार्टी पर हंदी बरक चिनि बरक निजे अधिकार चिनि बरक निजे अधिकार तंगमनि चिनि बरक निजे थांगानि अस्तित्व रक्षा खालायनानि थांगमनि उकगनो बरक साया अंका ताबक हानि बांगनि ताबक 184 तम राजा चिनि त्रिपुरा राज्यको राजतंत्र खाय थांखा महाराजा ताबक थांग तंगनाय बहंके 186 तम राजा बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम के 185 तम राजा तंगमनि तब 70 बसरंगि थांखा ओ 75 बसर चीन बरक अनेक राजनीति खालायलेखा कांग्रेस खालायखा सीपीएम खालायखा बीजेपी खालायबायखा खालायै चीन बरक चीन मा थायनो मुंसा मालिया हानि बांगि तब चीन महाराजा बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य ब फायै खरां मा थिसाफायका जे निरक थाङै तनानि हंखाय निर अधिकार मानानि हंखाय निर खानसां बायसिदै एक लग एं बायसिदै हिनै ब खरां थिसाफायका तिनि अरनो जों सानानि हायमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्यनि जे कक खानसानि कक अमो शुद्ध पार्टीनि कक याम शुद्ध त्रिपुरा मथा पार्टीनि कक याम चिनि बरक हांगानि कक सियाम चैनि जों ताबो राजनीति खालाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खालायसिनाय हांगानि लासिमा नायथुकसिनाय हानि बाङै तिनि अरनि ग जे ताखु बुखुराव अरना कुथलायखा अमो शुद्ध त्रिपुरा मथानि कक या चिनि अमो पार्टीनि कक या अमो चिनि जातिनि कक चिनि दफानि कक तिनि जरा सीपीएम खालाय दंनाय रक जरा कांग्रेस खालाय दंनाय रक जरा बीजेपी खालाय दंनाय रक बरनोबो जों मा सानाय जे फायबायसिदै खानसां फैबायसिदै जों खानसाङै त्रिपुरा मथानि जे सिम्बल अरनेग जों भोट रगै खानसाके काराक खालायसिनो मा थायो जों आदाय खालायनायनि नाङो आं माने त्रिपुरा मथा मा खालायखा आं फैला चाकरी चंखा बीडीओ खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे एडीएम खा डीएम साउथ त्रिपुरा को डीएम खा नॉर्थ त्रिपुरा को डीएम तंखा सिपाही जला को डीएम खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा एडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गई आं रिटायरमेंट थांखा तब 9-10 मास खा महाराजा नो साका जे नों आनो लगरदी चिनि दफानो जुबाना नांनाय चिनि दफानो मोथाङा नांनाय महाराजा बाय जोंमा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक आनो बोसोंका जों जतन संका नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक केवा साका 90 बोसोर केवा साका 100 बोसोर केवा साका 110 बोसोर थाङानि मुसुक चिनि कक हुंगा हायसि जे 5 बोसोर पर थांथों 10 बोसोर पर थांथों जे कथां तंसार चिनि दफानि सामुंताङै थांनाय खाय थांनाय हायनि बाङैसि तब महाराजा आनो साखा नों तब आनो लगरा फायसिदि हायनि हमानि बाङै आं तब त्रिपुरा मथागो जॉइनिंग खायका तब आं त्रिपुरा मथाबाय महाराजानि लगे तंगु हायखे तब अरनिग आं महाराजानि कैंडिडेट हिसाबे महाराजानि चंजाक बरक हिसाबे महाराजानि बरक महारानी को फाय सफायका तब महारानी को फाय सफायका नीरव बाय करंलायखा तिनि अरनि को नॉमिनेशन दाखिल खायमानि पराय जों ताकफान बाथा गयाखो तब अरनि पराय
आं आगरतला थांनाय आगरतला थाङैहाय खोना अर अमरपुरा फैफिनाय तारमाने फार्स्ट नमिनेशन दाखिल खालामनायनि परे मीटिंग अर वा मुलि पारागन आं दाबो फायै मीटिंग मा खालायफायो अमन निराव बाय खा बखातान तंमनि बांगिसि आं अरनो सकफै दिनै महाराजा बाय कक सालेनि निकोन कक तंमनिया अरनो मीटिंग खालाय दंफ्र yang roti kok sai tongpro maharaja hothat khlai kok saka ang nirok baike maharaja na kurung rokha u je bkhani tan maharaja chini borok chini dofana hadak mani bangai bo sob samayo chini dofani bangai wa sok tongmani bangai bkha tan tongmani bangai hothat khlai am kurung laika maharaja orno kok saoka nirok bkhna laika nirok yapa khormana maharaja खानाखा तब अननिग महाराजानि कखा हाय जे ताबक हंके गणतंत्रनि दिन भोटनि माध्यमैसि सोबा सरकार खालायनाय सरकार खालाया भोटनि माध्यमैसि थिगों आबो थिग आनि बाङै ताबक बुसकां ताब एडीसी जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चीन बरक हम हाई मैया अनेक संग्राम खालामनायनि परे चीन बरक अब थै कसक लायमानि परे प्राण लायमानि परे कष्ट खालामनायनि परेसि हम एडीसी जों मान ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आगमन रक्षा खालामनायनि हम चीनी दायित्व ताबुक जारा अरनग जे तंनाय प्रजन्म तेते अरनग जे यत तंनाय रक ताबुक जारा सराय तंनाय रक जेनजी तंनाय रक अमचुं जत्तनि दायित्व ओ एडिशनल रक्षा खालामनायनि बाङै के एडिसी गो ताबुक सबा सरकार खालायनाय बनो ठीक खालायनायनि बाङै दिनै हंका 25 तारिख ताब बुसकां मासनि एप्रिल महाराजानि कक जे सामानि अम हंके ताबुक जों कसाक गोख्रां गुफुर कर्म हलालिया जों तेपरासा जों जत्त थानसा खालायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरनो अप्लाई खालायै और एडीसी गो जों सरकार गठन मा खालायनाय तमानि हमाले चीनी बरकनि जे अधिकार एकमात्र रीजनल पार्टी से कक सागो रीजनल पार्टी नि बुसिंगै खालायसि जों रीजनल पार्टी नि बिसिंगै खालायसि जों चीनी अधिकार न मानाय तमानि हमाले ताबुक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बछर चीनी बरक राजनीति खालामनायनि बिसिंगै खालाय जों नुखा जे बरक चीनी बरकनि अधिकारनि बेपारे कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंराजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे निजे गुरै फायनाय अम हाय जों विश्वास खालायै ताबक जों त्रिपुरा मथानाव भोट रगै ताब एडीसी सरकार गठन खालायमा खांके आहाय बुसकांगो 2028 एसेंब्ली इलेक्शन फर जों त्रिपुरा मथानो हाय त्रिपुरा मथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा मथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि दिनै राज्यनि बुंमुत त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरासा हजाक तमानि हमाले नदि नागालैंड बरक न तमा ह नागा ओके त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरासा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियां फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फांथों जों जत त्रिपुरासा त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा अंके त्रिपुरासा अमन प्रमाण खालायो त्रिपुरासाहै जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खालायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां अंके नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखा अंके उचिन हा सेकजाक मन जों फिरक मानानि बाङैसि जों ताबक हानसा
ओंगै थानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लेगनि तलागो जों जत थानसा ओंगै भोट जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लाइनाय अमथायखौ वान सकलायै जों सुदु त्रिपुरा मथा सापर्टारनि बिसंगैया जों दिनै बीजेपी दंनायनावबो जों अरनाव ताक जारा 50 जना 100 जना जे बरक दंनाय ओ महाराजानि जे कक अमन जों मा पिरिनाय दिनै जारा बीजेपी खाय दंनाय बरक बाहायनो निराशा आङै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चालागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमबीसी सभा हमल साम्राज्य मातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणतः एडीसी एलाका को हके चीनी बरगनो मा खलाई हके और माताबारी ब्लॉक नि अंडर महारानी चालागांग कन्स्टिट्युएंसी को যদি बीएसी चेयरमैन रनानी हंके ओ सम्राज्य मातियानो रनानी कलाइमानी किंतु बनो रया माने बीजेपी बीएसी चेयरमैन पर्यंत खाया तार माने बीजेपी नाइया जे चीन बरक हाथों साथों राखथों बरनि माथायनो बर माथों खाय माथों हनि बर नासि नाइया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खायै जों अरनग चीन माथाय सकथाय जों माइया एकमात्र अरनग काइसा कक दङो जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि ज्ञान अर्जन खायदि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जों सारा विश्वनो नाय नगै सेगै किन्तु सामंला जों अरनि वस मा खायनाय दिनै दिल्ली फाथां परेदि मुंबई फाथां परेदि विदेशफोर चाकरी खालायदि किन्तु फाइले नगला और जगह न जान जाता नुखुंनो सिमा रागरनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फन चाकरी खालायदि दिल्ली फन चाकरी खालायदि खालायो नुखुंनो सिमा रागरनाय हानि बाङै जों डेभेलपमेन्टनि कक जेसेफोर रोङै सिगै दंथों जों सिनि दफानो मा थांनाय सिनि अधिकारनो जों रक्षामा खालायनाय खालायगा हंकेसि जों सिनि जातिनो सिनि दफानो यक सारमनाय जों कराक खालाय थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरक थानसां माने बिसिं तै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय ओ कगनो जों बखावा चंगै बखावा तै जों सबाय मा तांनाय जे महाराजानि जे त्रिपुरा मथा पार्टी न ओ चिन्ह जों भोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पाइरनाय ताबक एडीसी को 28 ता कैंडिडेट 28 ता सीट दङो ताबक महारानी चालागांग हंदी किल्ला बागमा हंदी ओमपी हंदी नतुन बाजार मालबासा हंदी अमाहायके नॉर्थ त्रिपुरा থেকে आरम्भ खालाय साउथ त्रिपुरा जत जागावनो अमाहायके कैंडिडेट रजाक दङो महाराजानि कहंगा हायसे जे जत जागानो त्रिपुरा मथा पार्टी नि कैंडिडेट न भोट रगै मा पाइरनाय पाइरखांके जों सिने माथायनि कगनो जों मा साइमानाय जों सिने माथायनो जों मानाय Congratulations and all the best. No? आखे सरिरबोसि दिसथायाबा बासाले हितमा ना बांगि हागे रखेबा माहि पार्टी नि देशम आलमना खाइलांखा आइना त आखाइलांले तांते बिरानो बसुन থেকে तांते हाया जे खाइबाय हाय सरिर कैसा सुख दंबा কোনো সক্রিয় খামো ও নিজেনি সরিস কাহা ইয়া কে ফিটনেস ইয়া কে নিজেনি মায়ো উই মাথা কাটা রলাই নলে সব রকম আছে তো খেলা তারপর
তিনি বিজেপি মানে হয় চন্দ্রজয়গো চন্দ্রজয় চন্দ্রজয় চেয়ারম্যান আমাদের খবর নিউজ পাস বড় ফাইগো থাঙ্গো সিয়ালেবা একে বড় নতাবো রমেশ নামালিয়া মতা ফাইনা বিজি ফাইयो बिखायनो मता थांजाय उरुं मुसिनु तौसिका जे रसिं खाइ मावसिनाय जे नुमा सिमा दा फैदा मा अब माखु आइति मा आइता गनो हाय बड़ नता दिनै बिजेपिओ नुखुखा तेव सब मथा नुखलाखा आरो मथा नुखबिका हाय तेव सब बिजेपि नुखलाखा माने हाय जिं तमैला आगे नुखता आगे बड़ रुनि ताक मानसिफोर तरनो बयनामा जगरे माइनो बयनामा ये दे समय खलायनाय दे समनाय आपदि खानि मा ताव हाय सोलाय मा संसाय सा हैने नेक्री एवं बहुपाइबो आं कोनो जले नेक्री तमने के जों शुद्ध डेभलप सिमा खालायनाय उन्नयन सिमा खालाय जेखुनु पाइथों किन्तु हारजित तो दङ न जेखुनु हारजित तो नाय हानो पाइफोना उ एरेवो चिने एलाको जदिसि बागमानि भाइगर 21 माने चेलागांगो फटो कन्टेक्ट साइटोफोना जदि इलेक्टेड उनथामाके चिने 21 माने चेलागांनो नायगा निंलांथों अरनि जनगण नाय सापोर्ट तो आं तो भागे सापोर्ट खाइमाने जेतु आं तो बीजेपी निसि एके चिनिसि के जमाते तो म थानेसि के बो तो दल सि सानाय दलनि बेपार बके आनि सापोर्ट बुसुबां आनि बीजेपीओ सापोर्ट बुसुबां एबा म थाव बुसु सापोर्ट बा बो तो दलनि बेपार दल सि सानाय बीजेपी नि प्रशासन संखेबलेनो दिनै मता सरकार खेबलेनो साफिसियेन्ट याव बिलां यां खेबले राज्य सरकार संखेबलेनो पुरानो जे सामानि साफिसियेन्ट हिसाब बिलांगा सबानि कोनो विशेष नाही माने विशेष नाही चाहिए तो आं सामालिया तानि मुला आं प्रशासन आनि जीवन तो उधरते कोनो प्रशासन से आं जेतु चियार मासो एके आं तांग सामालिया आं मा सामानि जनप्रतिनिधि फोन ताक जाते बीजेपी नि एमडीसी बीजेपी एमडीसी ठीक আছে কিন্তু राज्य सरकार কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আনি বলে পুজিনি জন্য আছে BJP ni candidate Samrat Jamatia bajang Malayka Malay bani jeng kok kahangkeun ka masalaja mungkai bani sorry sasta bahai ta menang kawan ka bamoda-moti kisah sorry jathai ahin sat maka bani kok samunang lukha khnaka nirone media tikhe je baro to development kok bosaka goto 35 বছর CPM ne amalo बने पराय तबक बीजेपी आमाल 7 বছর 8 বছর ধরে डेवलपमेंट निकॉक पर किंतु डेवलपमेंट निकॉक तमने आपो सेंग्रा यांको कि निकॉक काय अगर जे तबक संति ब्रह्मथानी तरफ থেকে जों सागो जे चिनि बरनि जे इमां यम सानानि इमां चिनि बरफ जे अधिकार तबक लैंड राइट्स हंदी कल्चरल राइट्स हंदी पॉलिटिकल राइट्स हंदी ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নে আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নে আমাল 6-7 বছর হন্দি বনে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর চিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট হক সাগৈ ডেভেলপমেন্ট দিয়া চিনি বরক নে মাথায় সপ্তাহে যে অধিকার দङ হানি বুসাংनि যে अधिकार मानन ना माने चिनि जे इमां ओ इमां न पूर्ण खायने नबंगे बरकना फक सामा करि बरक सुदु सागो नरेंद्र मोदी नि इमां राज्य सरकार नि बरने बीजेपी नि इमां बर आसुके सिन प्रासानि इमां न हमको बरक सालिया हानि बांगे जों प्रमोशन तरफ থেকে मा पासाका चिनि बवागरा चिनि महाराजा बा फारां खायमा साफायगा जे चिनि इमांनो पुरन खायने बांगे जोंसे खानसा खाय जों लराय मा खायनाय हानि बांगे जों ताव प्रमोशन तरफ থেকে दिनै आं बाहायनो आरो 21 महारानी चलागांनो contesting candidate आरो नोंगो नमिनेशन दाखिल खालामगासिनो आगा
Kirapura ora tabuk jeng 21 Maharani Chalagani je independent candidate Samrat Jamatia bejeng Malaika Kok Salaja angka ka yama Salaja bau sikar maklaika je oni bosor mitang kata pondosini borok elaka ko development samunya tabuk sikisa ngi tong angka jeng busu bosor nai singa 75 years jeng even simple development ni bangai jeng mana sing tabuk porjonto chini ipra dofa ni bangai je odika ni kok elemen tabuk porjonto super fine salaya ani bangai jeng di Brahma Thanel loi di perasaan bangai di perasaan odika ni bangai jeng mampasaka kok masaka jeng thansak lai lorai kene sini আত্মবিশ্বাস जों पाइनाय पाइमानि फरायसिन प्रसारनि जे अनेक बोसोर बन्चित दंमानि अधिकार जों माने Pramotha long live, long live, long live. Pramotha long live, long live, long live. Prasa long live, long live, long live. Bubagara long live, long live, long live. Sikasa long live, long live, long live. Sikasa long live, long live, long live. Pramotha long live, long live, long live. Bubagara long live, long live, long live. Sikasa long live, long live, long live. Prasa long live, long live, long live. Sikasa long live, long live, long live. Bubagara long live. Party boat rokha, BJP boat rokha, Ravi Borono Chief Minister Borono Montri Borono Mukhyamantri ta rokha. Ang hangka rajniti ni Congress haimea, ang hangka sudu dofa ni niti, chini hoda, chini dofa, bahake hanani nangnai, bahake hanai chanai bonus ang sanai. Rajniti ni Congress haimea. Tini orang nigo anggo ora Maharani by Kurungjak Sido, Ani Nai, Sudoino Poti, Jamatia, or to Horton Nisi. O Catra Kuma Sarakamani, born in Butu. I guess I'm sorry for a phone or a nego to Horton Robai, Ma Pai Tango with that. Gatabo or a nega person Lugu or Asa Lamaro Haya. Hoito, অনেক বছর পরে তাবো উনখা তেজপুরও তা অরণি সভাপতি যোগেশ বাবু বাইখাম্মা সালাইবত ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডিও চাকরি খালাই থাইকা বনি অবদান অনেক দङ এর দিকে লামা সানাজাক মানে বাঙাইতা হাইনি বাङै যারা লেখা गोरों যারা অফিসার মি থাইনাय বরংনিबो অনেক পাওয়ার दङ ओंखाय राजनीति खालायफानो যদি অমা হাইকা রাজনীতি খালাयै ক্ষমতা থাंमाया ক্ষমতা नामाया हंगा एरिया बो डेवलपमेंट खालायमाया हंगा ताबो आनि को हंगा हाइसे जे सिनि त्रिपुरा राज्य राजा मालनि सिनि चिनि बरक हानि नकफां जे जागा फानो नकफांनि थाइमानिसि ताबो भारतबर्ष सबाय मिलिमानि परे ताबो चिनि बरक हातानि बरक फाइते चिनि बरक नक फाइकमा लाइखा नक हुक कमा लाइखा तंगानि तागानि गेसेबनि थांखा शॉर्ट के थानानि हंगा सिनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी राजानि राजा खरतंगमानि प्रथम अमरपुरसि अमर मानिकनि आमाल राजा से कथमा पुखुरि खुरलां थांमानि बनि परे अमरपुरनि परे फाइका उदयपुर फाइका उदय मानिक राजा किशोर मानिक राजानि आमाल उदयपुर राजधानी तंगमानि बनि परे थांका ताबो चौद्ध देवता बारी तंगमानि फायरपुर आरो जागा राजधानी थांका बनि परे थांका ताबक आगरतला तंगमानि आरो राजधानी निता যখন চিনি ত্রিপুরানি রাজধানী অমরপুর তংপুর উদয়পুর তংপুর চারিদিকে চিনি বরফ রক রাজা বাই गोरोंलायै গাঁদা খাই তংমানিসি অমরপুর আং তংপুর নাই নেখা যত ল্যান্ড রেকর্ড জাগানি রেকর্ড রহংকা তাকফানে চিনি জমাতিয়া রিয়াং রংনি বাং সাবাংमा রেকর্ড সুজাক তংখ পরচার সুজাক তংতা हंका उ लैंड रेस्टोरेशन केस रक अनेक ऑर्डर खाइका हाइफानो गोबांमा खाइजाखा गोबांमा खाइजागिया उदयपुर बहायनो दाबो मोटर स्टैंड रक रियां रंनि दुकान रक होटेल रक तंगवाय मानिसि ओ दाबो केपानिया ब्लॉक मनी आरो रक चिनि जमातिन अब तंगमानिसि पारा तंगमानिसि हाकेसों सेकजाकते ओ फायरपुर बहायनो जोंसिन नुखा
1980 সালनि आगे पर्यन्त आरो देबबर्मा गोप्लं दंमानि ताबो मा साफान करेका अम हाइके जों तंगानि चागानि खलायै ताबो कांग्रेस न थों सीपीएम न थों ताबो बीजेपी न ताबो मंत्री सारो लाइखा तार मानि पराय जों चिनि बरंनि जे थाङै तंगानि जे अक हा मानानि जागा मानानि चिनि जे संस्कृतिनि जे अधिकार तंमानि जों जमातिया हदा बा त्रिपुराखौ जे 19टा दफा दङ 19टा दफानि जे कास्टमारि ल लाइमानि आइनो सुजाक दङ जे जमातियानि माने जानिजाजा गुस्थि जानिजाजा ट्राइबेल बरंनि समाज संख्या जानिजाजा कास्टमारि ल बायसि शासन खालायजागनाय काइलायानि हिंगा ताबो हिंगा मैरिज सर्टिफिकेट बरमाना एसडीएम ऑफिस बा डीएम ऑफिस आइनो सुजाक दङ जे चिनि कास्टमारि ल अनुसारे जमातिया हदानो मैरिज सर्टिफिकेट रमानाय थैलायका अंके डेथ सर्टिफिकेट रमानाय आसायका अंके बार्थ सर्टिफिकेट रमानाय हि सुजाक दङ अब चिनि कास्टमारि ल गो किन्तु कास्टमारि ल पास खालायै एडीसी सरा पास खालायै रहमानि परै पर्यन्त से स्टेट गभर्नमेंट থেকে अप्रूवल मायनि बाङै ताबो पर्यन्त बार्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट सार्वाइवल सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट डाइवोर्स सर्टिफिकेट रलाई मायांगै दं शुधु जमातियानिया যত 19টা दफानि जे कास्टमारि ल ताबो पर्यन्त स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रया माने तमांखा लैंड अलॉटमेंट खालायनायनिबो बर अप्रूवल रया एडीसी सरक लैंड अलॉटमेंट रगानि मतो क्षमता दङ आइफोनो स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रयानि बाङै एडीसी ताबो लैंड अलॉटमेंट रमाया नोंनि तंखा ताबो कास्टमारि ल अनुसारे चिनि जों निजेनो सर्टिफिकेट रमानो स्टेट गभर्नमेंट अप्रूवल रयानि बाङै रमायांगै तंखा कक बरक फरायलायनायनि हिंदै रोमान स्क्रिप्ट बाइके कक बरक फरायलायनायनि हमानि बबु रजाइया गते राजनीतिक अधिकार खालायमानि ताबुं नायदि अम हंका विलेज कमिटी एडीसी एलाकाओ हंके विलेज कमिटी एडीसी एलाकानि बायराव थांका हंके ग्राम पंचायत फैदेबा के एडीसी एलाकाओ हंके 587 टा एडीसी विलेज दं विलेज कमिटी फाताराव हंके 579 टा दं अमता हाइके 1176 टा যত एडीसी नॉन एडीसी मिलिगै ग्राम पंचायत बा विलेज कमिटी दं एडीसी एलाकाखौ हंके जे 2000 यांदिगि ग्राम पंचायत थांदि प्रत्येक 5 बছर ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद इलेक्शन निर्वाचन खालायै कमिटी खालायै ग्राम पंचायत खालायै टाइम टू टाइम रां मानै आरो हंका उन्नयन बा डेभलपमेंट नङै दं चिनि एडीसी एलाकाओ हंका भोटिंग बा निर्वाचित बॉडी करै इलेक्टेड बॉडी करै नि बाङै सरकार तमा साका निर्नारबा इलेक्टेड बॉडी करैबा रां बरहलिया नंका सामुं इंलिया के सबा साफार खायका चिन बरक एडीसी एलाकाओ जे बरक नंमानि चिन बरक दफा चिनि जाति नंमानि ब डिप्राइव दङै दखा बन्चित दङै दखा हायनि बाङै ताबो जों चिनि हानि जे अधिकार हि सामानि चिनि सांस्कृतिक अधिकार हि सामानि चिनि कक चिनि भाषा चिनि लैंग्वेज नि अधिकार हि सामानि चिनि राजनीतिक अधिकार हि सामानि मायांगै दंखा बनो मानानि हंखाय ताबो एडीसी खामानि तेसरा साइथांका एडीसी माने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय आई इंग्रजी बाय को हनो बांग्ला बाय के तमा ह स्वशासित जिला परिषद माने निरग निजे सी शासन खालायसिदि हमानि ककसे बा चिनि कक गरबाय के तमा ह चिनि हा चिनि शासन माने चिनि हाओ एडीसी हंके जोंसे शासन मा खालायसिनाय खालायसिदि खालायनि कक किन्तु खालायनि हंका ओ क्षमता रयानि बाङै शासन खालायमालिया ताबो जमन आरो नेगो सुजाक दङ अलॉटमेंट रनानि
ক্ষমতা রনানি কক অ্যালটমেন্ট রমাইয়া কক বরং নো রোমান স্ক্রিবে পরে নানি নং রনানি ক্ষমতা রনানি কক আবো রজাইয়া ও কাস্টমারি ল নাই অ্যাপ্রুভাল রনানি কক মনে অ্যাপ্রুভাল রজাইয়া হাকে जोङो বঞ্চিত খাইতো সবারনাই ব স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে মারনাই গভর্নর বনে অ্যাপ্রুভাল মারনাই হংকা তাবো এডিসি থেকে বিল পাস খালাই রহই দङो হাইফানো স্টেট গভর্নমেন্ট বনো অ্যাপ্রুভাল রবই গভর্নর বাই অ্যাপ্রুভাল রয়াংনি দङा হংকা চিন বরক মায়াংনি দङा তাবো যেমন অরনিক নিরক সাইমানাই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার বালুয়ারি সেন্টার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার হিনংলে আইসিডিএস সেন্টার বনি পরে এগ্রিকালচার হর্টিকালচার ফিশারি বজত এডিসিও রনানি কক দংমানি অরনিক পারাগ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার অমতাক এডিসিনি আন্দার মানে এডিসি এলাকা গ রাজ্য সরকার চালক মানে এডিসিন ক্ষমতা রয়াখ হাইবা সাইজং নিরক নিরনি হা নিরক শাসন খাইছিদি সাইজং হাইনি বাঙ্গৈ তাবক যিনি মহারাজা 184তম রাজা শাসন খাইথাঙ্গা তাবক যে তাবক থাং রাজা তংনাই বনি বুফা মহারাজা কিরিট বিক্রম বকে 185 তাবকে 186তম রাজা তাবক থাং তংখ তাবক তো রাজতন্ত্র লিয়া হাইফানো রাজা নিবো সাবা রাজানো বফাই খরাং পিছে ফাইকা যে 75 বছর 1952 সাল থেকে তব 2026 जों राजनीति बाय गोरोंलाय दङ गोरोंलायै भोट राइट फाइ दङ चिन बरक ताइ हाइफोन चिन माथैनो जों मायाङै दंखा आनि माङै महाराजा ताबो फायै खरां फैसा फाइगा जे ताबो निरक हानसाङै आनि माङै आं सागो अमर राजनीतिनि ककया आं राजनीतिनि कक साया चिनि दफा थाङानि बाङै चिनि हदा थाङानि बाङै चिनि हदा रागानि बाङै हदा दफा जाति रागानि बाङै थाङानि बाङैसो जों ताबो हानसा मांसिनाय देशफोरा साइड थांगा ताबो हंगा गणतन्त्रनि जुग गणतन्त्र माने बरकसि क्षमतानि उत्स हंगा आरो हंगा ताबो भोट रलायैसि कप्लाय मांसिनाय ताबोके सिलाय पाठानबाय जुद्ध रलायनायनि समया ताबोके भोट रलायसि मापायसिनाय हंगा ताबो चीनी बरक त्रिपुरा राज्यको जे बरक दङ पपुलेशन दङ बनि मात्र शतकराग 32 जनासि दङ बे बाद बाकी हंगा चीनी बरक गया त्रिपुरा सायता हंगा ताबो जों त हाइस कमुनि थांगा हंगा बाहाके कप्लाय मानाय ब हंगा ताबो एडीसी एलाकागो हंगा एडीसी एलाकाओ हंगा शतकराग चीनी बरक ताबो 85 जना दं 85 जना एखौ आगरतला तागरतला खबजा खांगाबा चीन बरक कम बुंनि थाङो किन्तु एडीसी एलाकागो हंगे चीन बरक ताखौनो शतकरागो 85 जना दं हाइनि बाङै ओ एडीसी न जे ताबो साहित्य शासन खायजान हमानि स्वशासित जिल्ला परिषद हमानि अमन रक्षा खालायनि बाङै हंगा ताबो एडीसी इलेक्शन फाइसक फाइका ताबो दिनै हंगा बोसोर तारिख 26 तारिख बोसकां एप्रिल मासनि 12 तारिखआव भोट होनाय आरो जागावसि ताबो भोटनि माध्यमैसि सभाव नखागै त्रिपुरा थाना कप्लाय माने तमा त्रिपुरा मथा दिनै त्रिपुरा सारनि मथा बा त्रिपुरा सारनि पार्टी त्रिपुरा मथाना पायर खामाने त्रिपुरा सारक पाइचा पाई कप्लायङै निजे कप्लायङै जों चिनि अधिकारनो जों आदाय माख्लायसिनाय कक इंराजि बे कायसा कक दङ जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब गारिनि चाका गुरि माहाय इतिहास हाहाय गुरि गै थायो गाताबक जों हयतो जों जेटा चिनि हा कमामानि चीनी कक कमामानि चीनी तमुं कमामानि बहाय ताबक जों मानानि जुग फाइसा हाइनि बाङै ताबक जों थानसा खायै त्रिपुरा मथानो ताबक जों बीजेपी फोर कम्युनिस्ट पार्टी फोर
Congress here Holland is how much good the man Homeless has it almost to her. And in Bangladesh, Hansang, Zotomili, some wood robbery, some apply man nine. And among it, the others are up Pinero, Exo, Desodana, Zang money. So, Sudo Oranigo, Asuk Tonaya, Tabok Zanjaza, no Tankanke, Kana, Sony, Jokon Someone Mapranke, Tako, Bukuk, Daki, Gusti, Bayachari, Jotono Makanai, the Tabok Sung, Lijarani Bishingo, Katjak by Bakjak by Yi, Tonkaito Lilia, Tonjota, Hansa, Nishi Tabok Sung, the Pramato, Boot Robui, Then Kaplying, Cinema Tennis and other Mat Klashinai. I didn't get Taman, Da, Walla make a Dudor like Tabo, Yaksi, basic boot Robusis and Tabo, Dudomar Lashinai, Tabaman of Kalashinai, a Bono Rockage, a Banco, cases and pile high money oxy. I never I didn't get a boat, ballot pepper, Sapamaro, Tabo Haya, Tabo electronic booting machine, Sapaya, I did with Maroka. Tabo Arzagawa, keep Maronai, keep Rogui. Oranigotabo, Egarazona Prati Dongo, Egarazona Prati, Egarazon and Bishop of Koroksa, Batanga, Dodon, Angiman, Moharani Chalagango, Oranigo, Dr. Party Tabo, BJP Hondi, the Pramata Hondi, CPIML, RSP, Congress, IPFT, Nirdol, আমাকে টোটাল মিলে গই প্রায় 10-11 জন প্রার্থী নাই 10-11 জন বিশিঙ্গ চিনি প্রার্থী পার্টি নি সিম্বল তো আনারস পার্টি নে আনারস চিহ্ন বনা নাইতো 10 জন নি লিস্ট আছে বনা নাইতো গই আর জায়গা টিপ রগই ভোট রগই কাপলাই মাংনাই কাপলাই খাংখাই Tabuk ang samani je राजनीतिक अधिकार चंगमाय आंगी तमनी ओ 2016 village committee election खामनि परे tabuk 10-11 বছর মি থাকা village committee election ya village committee বা গ্রাম পঞ্চায়েত যারা প্রধানঙ্গ যারা চেয়ারম্যান নাই যারা মেম্বার নাই গ্রাম পঞ্চায়েত যে প্রধান village committee যে চেয়ারম্যান বন আরো চিফ মিনিস্টার Village committee no kata mas hazar local government local self government ho স্থানীয় সরকার hazar hani mang tabo ADC election to tabo 12 tarikh ong nai boni pore June mase tabo April May June mase hongka village committee election nai o village committee election hongka tabo niro horo jara tongnai nirong no chairman nai Nirong member nai, nirong no tik nai, boro jaga lamang nai, boro jaga pukir khorojak nai, sebat ma benefit manai, nirong no tik nai. Gatabo Maharaja saklai mani kok ga hai, je tabok uje chini রাজনৈতিক অধিকার जों गत 10-11 বছর মাইয়ামি তো মানি বনো और हाई कोर्ट केस रखातिर पर हाई कोर्ट शाखा गत 2025 ni December mas bisingono o election mak khainai order rojak mani porjonto state government BJP government boro election khairolia tabok o case no Supreme Court atlang thangka chini Maharaja tabok Supreme Court mane tama chini desh honi jotoni se kutuko court boni porete kono court koricha Supreme Court of India आदेश रखा जे जून मास ने बिसिंगो ओ विलेज कमिटी इलेक्शन मा खाइनाय माने चिनि राजनैतिक जो अधिकार तो मानो बनो मा रसिनाय गताबो जून मासे तब एप्रिल एडीसी इलेक्शन जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनाय ओ विलेज कमिटी इलेक्शन जों पायै बि प्रमथा पायै निरंनो चेयरमैन मेंबर ngै बर जागा तमांग नाय বড় নিরন সিদ্ধান্ত মানা নাই আর জাগাসি চিনি হা চিনি শাসন স্বশাসিত জেলা পরিষদ মানে আপ্রচিত মাই নাই আমি অধিকার রয়াং তো মানে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রনি চিনি যে সাংস্কৃতিক অধিকার রয়াং তো মানে বনকে তো স্টেট গভর্নমেন্ট রনাই
গভর্নর সেরনাই হাইনি বাঙ্গৈ 2028 তাবক 2028 হংকে বিধানসভা ইলেকশন ফিনাই ও বিধানসভা ইলেকশনত ত্রিপুরামত থাবো হাই তাবো মহারাজাবো বাঁচাগৈ মনো কপ্লাই খালাयै বনো চিফ মিনিস্টাर খালাयै ত্রিপুরামত থানি বরক आरो सरकार गठन खालायै ও যে রয়াङै दंमानो आप्रथि जों आदाय खालायमासिनाय महाराजानि कौगा हायसि जे जों चिनि बरफ गत 75 बছর मायाङै दंखा बनो वाइसा चान्स रखा हंगाय 5 बছর चान्स रखा हंगाय 5 बছरनो ओ जे लैंड अलॉटमेंट खालायनायनि सांस्कृतिक अधिकार भाषानि अधिकार मनो आइन हिसाबै सुनाय कलां थांनाय कलां मानि परे अमो चिनि बरफ दफा जुग जुग धरे नमो माइन थांसिनाय ताबुक जों तो हयतो अनेके बयस संबायका हयतो चिनि बयस जों नांलियाफानो हमान किन्तु चिनि परवर्ती जारा बसाबतै बुसुक बथाय थायनायाव बरनि भबिष्यतनो नायै अमो हायका थानसाङै जों सरकार गठन खालायमा कांकेसि अमो जों मासिनाय हाय हमनि कक ता महाराजानि कक बसा जों जतो सामोन महाराजानि बसात महाराजन बनि तंनानि चानानि नुनानि कोनो असुबिदा करै हायफोनो बनि दफानो बनि जातिनो हाजामनि बाङै बामदायके सैक्रिफाइस खाय दंफाय गताबो अनेके लेंलाइक जाक तबो अरनि तार दिनैनि सभापति जुगेश बाबू बबो रिटायरमेंट थांगा आंबो रिटायरमेंट थांखा इंगा तबो कंकाय आदिनो महाराजा साल जोंनो सोंता निरो बुसु बसर थाना मुसौ केबा साका आंले 90 बसर थांगाने मुसौ आंले 100 बसर थांगाने मुसौ केबा 150 बसर थांगा मुसौ इंगा महाराजा सामानि कंका हाय जे आंबो मा साका बुसु बसर थांगाने मुसौ बुसु बसर थाङै दं बकनो बेपारिया नों तमा खायखा बसि इम्पोर्टेंट नों 100 बसर 200 बसर बा थां दंदि किन्तु नों निजेनि बाङैबो निजेनि बसाबतैनि बाङैबो निजेनि ताखौ बुखुनि बाङैबो नों मुसा खायलांमाया हंगा आमा थाङैखौनो लाब करै महाराजा नायो सानि बाङै चिनि दफानि बाङै बा एक्टिसु खाय क्रां थाङानि बाङै जाहाथे चिनि दफा यगथों उद्धारथों हानि बाङै मवासबै बताबो अरनो खरां फैसे दंफाय गताबो महाराजानि अंगै त्रिपुरामथानि अंगै आं बाहायनो अनेक बছর चाकरि खायमानि परे रिटायरमेंट थांमानि परे महाराजानो साका नङानो लगेरदि गांबो मनो ककबा रखा जे ठीक আছে आं जे आयुब तंसा मुननो लगरै मा थांसिनाय लगरसिनाय हमनि बाङै ताबो निराबाय थोरोंलायै अरनो फाइ मा साफायका ताबो अरनिगो ताकाय 2026 एडीसी इलेक्शन नाय ओ एडीसी इलेक्शन नि कायसा कैंडिडेट हिसाबै 28 ता सीट दं त्रिपुरा एडीसी इलेक्शन तब 28 जना मेंबर तब इलेक्शन बाथाय दं ना प्रत्येकटा कन्स्टिट्युएंसी गो 10 जना 11 जना खलाय कैंडिडेट दं 10 जना खेरो खागा 280 जना दं इनका महाराजानि कैंडिडेट जत जागानो रजा अनेक समय अनेक कन्स्टिट्युएंसी गो सालायो जे ओ कन्स्टिट्युएंसी नि कैंडिडेट ओ कन्स्टिट्युएंसी नि बरक nga नांनाय लोकल बरक nga नांनाय अनेका सालाय दङ चिनि जाति सिङा नांनाय जमातिया nga नांनाय रियां nga नांनाय मक nga नि नांनाय चाकमा nga नांनाय नि साइ दं बननो मा सागो जे जों जत मोखां नायनै थांदो जों जत थानसासि जों त्रिपुरा सासि ओंगा अन्य जागानि फाइबो अरनि फाइबो ताबो जों नुका सम्राट जमातियानो मियाफ्रा जों नॉमिनेशन पेपर सबमिट खायलै पेमेंट परे लामाव मालाय लेखा किनुबो मालाय चारा अमरपुरा स्क्रूटिनी उन तमा जागाव बनो संगा बाहाय तंग काहां करंग दे तंग जब बसाका आने तो सॉरी तो बेसी हासा हाथालिया आंगो से मुसुक जा फेतमनि आना हायनो पार्टी निर्देश रगै आं मा बसाका आइ साता
angka tawo bono no গত 5 বছর ধরে অরম মহারানী চেলাগাংনি নির্বাচিত কাইসা প্রতিনিধি অরণে এমডিসি অর এলাকানি ডেভেলপমেন্ট যদি তাব বিজেপি সরকার নাই চংখাঙ্কে অমত মাতাবাড়ি ব্লক নি আন্ডার এমডিসি সে দা ফা খাইছেন বিজেপি ফা খাইছেন কংগ্রেস ফা খাইছেন সিপিএম ফা খাইছেন তো চীন বরং নি এমডিসি প্লে বন তো খাইমা খামু কিন্তু খাইয়া বিয়াং বিপ্লব ঘোষ এমডিসি বংয়া এমএলএ বংয়া বনসি বিএসি চেয়ারম্যান খাইयै রখাঙ্কে বড় বাবা ফাই নাই ফেসিনাই বাবা খাইছিনাই অম হাইকে গ্যাপ মংলাই জंखा মানে আরনি প্রশাসন বাই চিনি বরক করংলাই মাयांगै जंखा ओंके डेवलपमेंट लिया डेवलपमेंट तो अंग्यानो ते आरनि गो चिनि बरक जे yok सानि कक जे अधिकार माने कक ओ अधिकार नि कक तो बड़ सच छाया ओंके सरकार যখন नोंखांके सरकार हंके वेलफेयर गवर्नमेंट हदल जने माने जनहितकारी सरकार बर हंके बरं मनुष्यनि हाख्राय सामु मास मातंगनेमो सरकारनि दायित्वसि दाबो अरने ओ प्रेसिडेंट साफ्रो बसाका नक ताइरनाय फु खिथाय नग रयांनाय फु लामा रयांनाय फै सामानि बरहाके सामाया अमो मानानि बाङे अमो जतनि अधिकार सरकार मास मारनाय तिनि पेंशन मारनाय तिनि सामुं मारनाय दुई नुंजानाय व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था मा खायनाय इलेक्ट्रिसिटी तो कोई व्यक्तिगत भावे नाय मैया माता तार संगी तो हिमिया ब्ले अमो सरकारनि सामुंसि अमो अरनग बीजेपी कांग्रेस त्रिपुरा माथा कोनो कक्ष फैया सरकारनि दायित्वसि किन्तु बनतुइसे राजनीति खाइ दंगो ताबोनि सरकार बीजेपी सरकार ताबो कब नक मानानि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY हमनी अमबा बनि सामुंसि बन रनानि किन्तु बनतुइसे राजनीति खाइ दं जे चिनि दल खाइया चिनि दलया बन नकतारदि बन खिथाइतारदि बन हाइतारदि हाइनि बनतुइ राजनीति चिनि कौ हंके जों राजनीति खाइया जों जे मा थाइ बरक जे मानानि उपयुक्त बरक बननो रनाय एवं शुधु सरकारी स्कीम नि बेनिफिट या चिनि बरक नि जे अधिकार दंमानि सरकार ताबक बीजेपी सरकार हंदी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार हंदी बरो चिन बरनि अधिकार नि कक्त साथि साया ओ डेवलपमेंट नि सामुंनो तुइसासि बरक राजनीति खाइ दंगो जेटा राजनीति खाइनायनि उचित या बरक तो सरकार तो बुई तो वोट रवै सरकार खाइ रखा आसुक रखा जतनि बाङै बर मा खाइनाय लामा मा खाइन सान मारनाय किन्तु बनो तुइसे बर राजनीति चिनि कक का हाइसि महाराजानि कक का हाइ जे जों बनो तुइ जों राजनीति खाइया जों जे मा थाइ जे मानानि उपयोगी बरकनो जों जत बेनिफिट मारनाय एवं बनि बादै जों अधिकार जुग धैर्य जाते चिन बरक थांगनि मत ओ अधिकार जों प्रतिष्ठित खाइनाय जों आदाय खाइनाय रय क्रांनाय महाराजानि समाय हिंगा अमसि हाइनि बाङै जों चिन बरक त्रिपुरासा जों जत मिलिगै जों महाराजानो लगे रनानि नांनाय चिनि दफा हानानि बाङै अमर राजनीतिनि कगि अम चिनि जाति चिनि हदा चिनि दफा हानानि बाङैसि हाइनि बाङै गोदोगमा निरो आसुगै कप खाना लाइका अनेकै साखा अंगमा साखा इबा निरोनि बखाव जदे प्रश्न दफा का प्रश्न फानसि निरो सुङै माने चिनि वा समु चिनि नायमु के परिष्कार सि अनेक समय यो राजनीति खायजान थाङै अनेकै साव जे 5 संगै थांमानि 5 बोसोरङै थांगा इलेक्शन फरो काइसासे फाइ पास माने परले फासे फाइलिया थाइ रहिम अनेक समय
gota nanglai salai sini kongka haisi जों যেদিন থেকে পাস হয়ে থানা আপনি সিনেছি চিনি সামং আরম্ভ তারপর সামং আরম্ভ সিনিয়া পাস থাকমানে পড়াইছি চিনি যে গোरोंलाइमानि ब स्टार्ट नाय सारा बছর सामं ताङै मा थानाय যত বাই गोरोंलायै अरनिगो विलेज कमिटी गं थं अर पारा गं थं तमा सभा तमा माना नंनाय सभा तमा खायनाय ओ बरफ अरनि बरफ बायसि মনে হনো স্বশাসিত নিজে নিজে শাসন খাইনে जों নিজে নিজে डेभेलपमेंट खायनाय गोरोंलायै सामुं मा थांनाय শুধু साजा सालैनि कगे आमा बसा 5 বছরनि बांगि बनि परे हाय ते 5 বছর फायके हाय मा खालायखिनाय अमता हायके जों गोरोंलायै सामुं ताङानि बाङै जों वासक लायजा आनि बाङै जेराव जत जोंनि जे महाराजा जोंनि जे बबाग्रा जे फारां साफायजा बननि रक लगेर बायदि महाराजानि जे कैंडिडेट रक भोट रानी वानसक बायदि समायतां थांदि ते जाति गोष्ठी ताकु बहुत तंनाय रन मनि रक उपबन तिरदि गाय जों कप्लाइन थांगा चिनि माथाय चिनि अधिकार जों आदाय खायमानाय अमना विश्वास खायो निरहर फाइ गोरों खायमानि बाङै अखरा फायमानि बाङै निरब जतना हाय सिबाय रगय आनि गावरन मथाखा जतना खुलुमका সবাইকে নমস্কার যারা এখানে মিডিয়া বন্ধুগণ আছেন আপনাদেরকে আমি সর্বপ্রথম আমার ভালোবাসা এবং সম্মান জানাই নমস্কার জানাই আজকে আমরা তীব্রমতা পার্টি যে যারা লিডার ছিল তিনি বিজেপিতে যোগদান দিয়েছি এই যোগদান সভায় আমাদের সাথে আজকে যোগদান দিয়েছে মাননীয় আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত দেববর্মা মহোদয় এবং সাব জোনাল চেয়ারম্যান কাশরাম রিয়া এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটি টিপারমাথার যে লিডার তিনি আমাদের রাজেশ কুমার দেববর্মা মহোদয় এবং প্রাক্তন জোনাল গোমতী জোনাল চেয়ারম্যান সূর্যবাসী মরসম এই 5 জন আজকে আমরা যোগদান দিয়েছি এর উদ্দেশ্য হলো আপনারা সবাই জানেন আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তীব্রমতা করেছিলাম আন্দোলন করেছিলাম যে রাজ্যে ট্রাইবাল জনজাতি অংশের যে জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত এবং দুর্গম এলাকায় বসবাস করছে সেই যে জনজাতি ভাই বোনরা আজকের যে ডেটে যেভাবে সাফার করছেন ওনার জীবনযাপন যেভাবে চলছে সেটা অনেক পিছিয়ে আছেন তো আজকে এই যে বর্তমান দিনে আমরা যে চিল্লাচিল্লি করছি যে একবার ত্রিপুরালেন একবার গ্রেটার ত্রিপুরালেন নানা ধরনের যে দাবি নিয়ে আসল উদ্দেশ্য হলো আমাদের যে ট্রাইবাল জনজাতি যে অংশতে ডেভেলপ করা উন্নয়ন করা কিন্তু সেই যে উন্নয়ন কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম সবাই শুধু রাজনীতি করছে রাজনীতির খেলাখেলি করছে এই যে রাজনীতির খেলাখেলিতে কেউ নাকি পয়সা দিয়ে ডিল করছে কেউ নাকি নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে ডিল করছে নানা ধরনের এই যে গোপনের তথ্য দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি তো আমার এটাই একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি এটাই প্রশ্ন করতে চাই এই যে জনজাতিরা কি শুধু পয়সার মাঝখানে জনজাতিদের উন্নয়ন কি পয়সার মাঝখানে এবং বেশিরভাগ
ত্রিপুরা মথাতে যে যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমি দেখেছি, এবং আমার এই যে বিগত 5 বছরের আমার এক্সপিরিয়েন্স, বেশিরভাগ করাপ্টেড। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, আমি বলতে পারি, প্রমাণ দিতে পারি, বেশিরভাগ করাপ্টেড। এই যে করাপশন, এত যে করাপশন করেছে সেটা সীমাহীন। আমি কিছুদিন আগেও আমার ফেসবুক ভিডিও আমি লাইভ করেছিলাম। আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্টকে আমি পাবলিকের সামনে আমি তুলে ধরে আমি দেখিয়েছিলাম যে আমি কিভাবে চলছি, আমার অ্যাকাউন্টে কত পয়সা আছে। কিন্তু এমন কোন নেতা আছে যে তাদের অ্যাকাউন্টকে পাবলিকলি সোশ্যাল অডিট করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিবে, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দেখাবে? থাকবে না, এটা আমি জানি, গ্যারান্টি থাকবে না। এমন আমার মতো আর কিছু নেতা আছে, ওরা এখনো কোনো এমপিসি হয়নি, কোনো এমএলএ হয়নি, ওরা কখনো কোনো সময় কোনো পলিটিক্যাল হাই পোস্টে ওদের স্থান পায়নি, তারপরেও ওরা নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে খরচ করে ট্রাইবাল জনজাতি যে এরিয়াগুলিতে উন্নয়ন করার স্বার্থে ওনারা কাজ করছেন এবং মহারাজাকে হেল্প করছেন। কিন্তু তাদের জন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট, তাদের জন্য কোনো কথা নেই, তাদের জন্য কোনো ভ্যালু নেই। তো আজকে আমি মহারাজাকে আমি খারাপ বলছি না, মহারাজাকে আমি পছন্দ করি, মহারাজাকে আমি যথেষ্ট প্রেম করি, কিন্তু মহারাজার সাথে যে আজু বাজুতে যারা আছেন সেই লোকগুলি তো সঠিক না। ওরা মহারাজার নামে ওরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মহারাজার নামে বর্তমান সিটিং এমএলএ এর মধ্যে আছে আমার অম্পি এলাকা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ নিজস্ব কন্ট্রাক্টর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, প্রমাণ আছে, ক্যাশ এসেছে, দিল্লি থেকে ক্যাশ এসেছে, এমন অনেকটি তথ্য প্রমাণ আছে। যে এতগুলি করাপ্টেড নেতার মাঝখানে আমরা কিভাবে সার্ভাইভ করব? আমি জনগণকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা কি করাপ্টেড নেতা চান নাকি স্বচ্ছ নেতা চান? আপনারা কি করাপ্টেড নেতাকে সুযোগ দিতে চান নাকি যে সত্যি সত্যি কাজ করে, যে সত্যি সত্যি কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে নেমেছেন ওর সাথে আপনারা থাকতে চান? অম্পি যেতে আমি করতে পারিনি। আমার বন্ধু অনেকজন আছে বিজেপিতে, অনেকজন অফিসার আছে, তাদের হেল্পে আমি অনেকগুলি কাজ করার ক্ষেত্রে আমি সম্ভব হয়েছে। সন্তান এরিয়াতে 2024 বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করেছে, আপনারা সবাই জানেন, দিল্লি পর্যন্ত ভাইরাল হয়েছে। এই যে সন্তানের যে রাস্তা এখন হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, আপনারা কি মনে করেন এটা ত্রিপুরা মতো কাজ করেছে? না। আমি নিজস্ব কাগজ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেছিলাম, সেই প্রজেক্টে নিয়ে আমি প্রপোজাল পাঠিয়েছিলাম ডিএম এর মাধ্যমে এবং চিফ সেক্রেটারির অফিস পর্যন্ত আমি নিজে দৌড়ঝাঁপ করেছিলাম। সেই কাজটা ভোট বয়কট হওয়ার পরও স্যাংশন করে আজকে আমরা কাজ পেয়েছি, কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, উন্নয়ন করার কাজ পেয়েছি। আজকে রাজ্যে বিজেপি সরকার বলতো আমাদের ভোট দেয়নি, কেন আমরা কাজ করব, কেন ওই এলাকাতে আমরা উন্নয়ন করবো, অথচ ওই এলাকা লোক ভোট বয়কট করেছে, কাউকে ভোট দেয়নি গত লোকসভা নির্বাচনে। কিন্তু আমি নিজস্ব এসে দৌড়ঝাঁপ করে রিকোয়েস্ট করে ওই কাজটা সেশন করে আজকে এই কাজগুলি কন্টিনিউ চলছে। তো এটাই হলো যে আমি দেখতে পেলাম যে ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপিতে কি তফাৎ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরা মথা থাকা এবং বিজেপিতে থাকা একই, কারণ ত্রিপুরা মথাতে আমাদের মহারাজা লিড করছেন এবং আমাদের বিজেপিতে রাজকুমারী আছেন, উনি বিজেপির এমপি আছেন। মহারাজের সাথে কাজ করেছি এবং এখন আমরা রাজকুমারীর সাথে কাজ করবো।